Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ongko na Radio Bulan Dua Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vata Mai. Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Mai saving ana bononi sama tiko mai kina and a kavi and dai singa lebu mataka se sambongi lebu sartiko and sona bonua wanindo sama tiko mai kina vekimdo mai Ingilandi wakambula tiko yani vekimdo and kavi nikua and tomba lebu ngo San Francisco sa sivatongo na tolu and atini ka rona miniti singa lebu se a kavi tiko ni moniti na katini kandua ni singa ni vulo December onu itaka ni oni mbula vinaka tiko saving ana bononi sama tiko mai kina and kavi ni kua o sureti kam ni me dana we toma ni tiko ani o waka nui ni tosa vena ka tiko na waka rau na bunga meka na vanua ve kam ni na sa waka rau tiko mai vanua and i lako meka ni na koro na ken maru taki tiko na singa ni sudu na waka tawase na vida na singa sawa tiko to vital no tiko mai vale tuku na daksar mai ndua ve kito go na e rau sartunga na lako ina koro de ke waka enda tu mai to tiko mai vitingo sanda na badina mangu sa tikong na babarau ke na lako na koro au sangi basarango eu senga gosa sini ba kai iliu se do rau tu na nonta lako na koro na ngonongo e rau ni udala ngona nongo renga waka tiki au ni sa nandu toka na kalevu na nonta baka rau menda lako na koro matai ni bondo sa senga ni waka iliu ndo so leilai otia sanga mai waka rau tiki ani na nonta isulu otia na beka so menda na wakalinga tu ani kina se mani wakadaba na inaki ni lako e tuto sasanga tiko me tōna lako me na laki ngarabi kina me wakana kaumate ni ngoane se so e liwer sa lenga me na koro na mbokai na wika wai atona wawaru te ki kentu ani kina wakabinaka so mbeka le ndola mbeka na vale se ndola na val ni lotu se na val ni songo na wika wai ninda kila ni levu na vanua ngai ndo waka rute ki ngai nei lako wako ya en singni sudu kena tawasi ni ambaki baleta ni lebu weekenda en ngai do dengo ani na daka lebu talanga waka bimbi talmandanga wirnongo ne buli ni ngai do sire kina buli ya esaba ya usa Aura ni na daka tu e ngonongo na kena saulebu sanga ni saulelai na nonta na waka roitiko menda tōna lako ani na koro menda tōna laki singa ni sudu to leki waka tawase ia se mani dhawa ngando waka roitiko kina na nomunde lako and mbaki ngo waka nui ni venaka tiko ani na radio mbulando vata ke waka e rau ni ngeli sotu na itala noa mai vanua mai na koro ve ke mani na ngai rau ni na vitartar mai mbaletan ngonongo do tal na kaya sandu indi tiko ni se mani wakadhawa na iawa ni koro e rawa ngani da tau se amatiko mai tau vei se mati tiko se mani a sei vura dhawa e tau tu mai kina na weka na radio mbulando vata ke tau mai tiko e nongoe na tomba levu e San Francisco sa rawa tu na nonda tau vei tartar na nonda tau sema au sureti ke mani ni se amatiko ngā mai kina nonda e wasini ngono vata e na vea kawi ni moni tiki na wakarambukan di na ngani madhau sawati mai se ngani tau dhoko tiko na nonda tau prokaramu e na buku ngani mbada sa wakilei tiko be keto e sanangoa nan raki mbata ndona kana mbata keto wakila tiko and tomba lewongo San Francisco ia sa kenan raki tu senga ni ka me menda kurumbu itaka se menda kinda dala taka tiko ni sa watungo na mbata baleta ni tu sa kilavi na katu ka dawaka bini na katu kina ni dena ni santa tu wakila na mbata ia satu talenga na kena ia rangi na kena isulu na kena ia me tōna ngangaro ni tu kina se me tōna daramaka tu me rani tōna sasamba i tu kina e na buku ni mbata e na wakila tiko e ani sa teko bu tiko e niongo na nraki mbata e na vula mbata wiki tō e na Amerika ka wakanu ni venaka tiko e ani se venga na vano ni sema tiko me kina e se vura dhawa e da wakavini venaka ni soli tiko na idhengu ni mbula ka raoni da mai sema tali tiko e ani e na ndona e kavi venaka ni kua na kavi ni moniti na katini kandua ni singa ni vulu December. No wani toka ni go, una wani da kua, sureti kam ni, menda na veto mani tuka ani na nonde wasi ni ngono vatongo na gale ke dawa saritiko e na vitu na kaloko. Loma ni bongi meru songo ba Uira nangonne raba asolo aana Uni mango lava daru utani mata alai merabe itau anda Loma ni vei au ia talenga na bose Uira nambe aeran rau ba adana
mose mose merandau la ibili o irana ngonne merabe kau anda ina mera ede sara orang be asa ania mera ede sara orang be asa ania mera ede sara orang be asa ania. Ana radio mbulan do vata na itavi sero e asa mai sivito ki na gona tolo e na tini ka walu na miniti ni mbula ni mata vinaka mai se venga na vano ni sema tiko mai kina e na kavi vinaka ni moni tendai ve ke to e na tomba le vungo San Francisco sera kataravango na veva kambula tiko ni kina ve litia tu vakawa ni mbula vinaka venga na vano ni sema tiko mai kina e na kavi ni kua ka vakata le tunga kina ve kemendo na sema tiko ngore mai waga New South Wales do mbula vinaka yanu la veti mbali suva ka vakatel nga kina ve waisea bushanti ni mbula vinaka na sema tiko mai na Wee Island mai sabu do mbula vinaka ve kemendo mai kinoya vakatel nga kina ve Amaranandi ke eta Sarasau mai Sacramento.
Na dhamu ikalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu kiliu. Wei wakongeti kan dau wei labeti. Rongote na wei kabin tu siti ni sibna tini karo na tini kalimana meniti wei kemando ibiti. Sibna lima na tini kalimana meniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy sempang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singlebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to tokan na buno ni kana. Mai na menda tu ide niti, kena bagai singlebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. En muna ngau na nalewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singilewu taka siapa kaya kapitak ne kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingo ikimunio waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itibgina
me bakana karitoa wa reisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ke nang gamure na kakana po malang me bakana steak gai wakai loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Mai vera tona I lawa na Senika Vika Waya, na Radio Mulandua Vatar Tuma I Veva Kamaro Taitiko Ani Vekenda na Kavi Penaka ni Moni Tiendendai ni Katini Kandua ni Singa ni Vula Disemba, Sanda Adova Tumengo na Vula ni Singa ni Sudu, Soera do Tukuna na Vula Ngunu Ia Veketo Sama I Teko Vuta Tikungango na Nrakim Sena Vula Batambatai, na Nrakim Batambata na Winter, Keto Sabakila Tikongo na Batambata Senga ni Dhakarawa. Ia vinaka ni tumango I lama ni vale senga suti ni ndabakila na Batambata. Dona ka uwa kasama takatiko na singa ni sudu na ngono vango na sa tiko mo na vola Disemba. Wakadava ni sa vakota na nomo ni Christmas card se vaka uti ngana Christmas card se sa senga. Wakasama taka na vida na mbaki sa uti sembera ni okela sembera mai na Facebook sembera mai na Facebook dona ngonea o kila ni atiko na MySpace. Au senga ni kila ando sa ambo reda manda sendo asa vakatobole na MySpace se senga ia na lakume na MySpace o tia sange ibe keto mandanga na Fijian community ke California ando na ngone lewa mai tau ia utaka ko ando talenga na vakana ngone ya ando na website na matapuvale.com asembera mai kina na Facebook wati mai oia sanga tekuvu mai na Facebook ia ngona sa mai tekuvu kina na Facebook se nei vola mata ngono go baka esa rau tunga menda vakotanga na nonda pakanuni benaka di singa ni sudu and na Facebook se na Messenger sa vatu ia and Vida na baksa oti ni mbera mai na Facebook, mbera mai na MySpace, ke na matapuvale.com, se mbera ke mai oia, daquela ni ndava ndo vaka utatu na Christmas cards. Seng mandi ni kila vi ke mando na sema tiko mai na kavi ni ko, ndo vaka utanu mdo Christmas cards se senga. O tia, ondo ngai vaka samataka, ya tika bumbeka mai vaka dava na Christmas card, o di mbeka ya nona vaka samango, nona vaka na nanu mai tika buta ki tiko kina na Christmas card. O sangai, sangami o vaka wilika, se meu vaksangarai bena vanua ya teka bukina na Christmas card o de mande ya teka buna mai veke muni na ndau lama taru taka tu ele buna ka me vakate ki au sange kunea ni na Christmas card go ya teka bu mai Engilandi teka bu mai Engilandi ndua na tukuni ndua na turanga daka vakamata ni tu venga ravi teka vakamata ni tu mai Engilandi ena mbaki tini kawalu vasanga bulu katolu 1843 Sir Henry Cole o koia na kai ndo dakapatu ena vea mbake na ngona ya erandau bola dau singa ni sudu vango erandau bola sarangani bola bakangana no dau be bola itu iliu ya na nonra dau bakuta na nonra bakanuni benaka ni singa ni sudu ke na yang baki vo sena bakatawasi o tia na ngona sangai tukuni ni samani leu ngana nona oso maningay na numako me sa dhakaba mandendua na Christmas card. Sange kireo ko endo na noni tokani vakadhaka me design taka endo na Christmas card me sanga endo baku toko e tiko bumeki na Christmas card ia me dhava tiko mengo o ke lani sobe kenda to sendo baku ta tiko nga na Christmas card lebu era sa senga nindo baku ta na Christmas card sando baku nga na itukutuku e na Facebook se na Messenger nungu tuku nenengo na Messenger sange undo talangana ka waka samataka ni bunga bekenda sa bakando ka sa nona daka sartunga me sando wako tatunga na klako na cards na digital cards bako ta sartunga na Messenger wakame besinga kede era tu sobe kenda sa nona daka sartunga mer sa wako tatunga na digital cards ya nangona singai tekabu me lako mikina na digital cards vaya se na e-cards ndo lako mai na nonda na Messenger wakam bimbiti kongo na Messenger so sange ndo lako mai na text nangona sa rawa kina ni lako ya ni na attachments vaya se na documents na cards na e-cards in nonda text na nonda taliboni sa o sange reader sange ndo wako tiko yani ngona singi tekabu kina o sendo talitaka o sendo maruta ke sala ko nga sangai baka me vada no mundo rai na se amati ko mene ka viniko so sa baka endo senga soti ni nda tora tale baka bimbi baka ondo ka ni saro liva o sosta ka tali tuna nonda taliboni baleta ni do bako ya ni va ya na digital cards endo kila lako it goes as na image
Ea na limbi tiko e lako ngā e na ndua ngā na file ke waka ni na rida tiko na nomini taliboni. E sana lako tika na li oso stali ki na nomini taliboni. Io ea na kau ke lani na bunga weekend and na wake la tiko ni so era sa nonra taka sartu ngā na vi singa sa lako ngā mai na digital cards. Io, done sana da roni rida kina da roni kaya ni isa o irangora na numi o tumai na singini kua, Na numi o tumai na singini kua e wako te tumai ongo, wako te tumai koe ndono na e-cards e na digital cards e na wakanuni vinaka. Ia, do tale ne sana, do watalingo nungo wakasame. E wakasama taka tō kongo na nona wako te tiko mai na cards ngo na visinga, na digital cards ngo na visinga, se sa waka me sa mātou ngā vikoa, na andra ngā sa lako ngā na digital cards without thinking. Bule ta sa andu lako tali na wakasama take. Vinaka dhake, miu wola, miu wako te ndua na nungu text and a message and on messenger, miu wola kina ndua, miu na wakambula ni wā, miu na turin kua isa, bula vinaka, bula vinaka tiko, vadhavi tiko vi au o kaua indina. I took the time, miu wola indona ka, me roni ki lau koe ni wakasama tiki koe tiko, se ni wako te me indona ka, o na somai ani vau ya, mai na nungu na wako te tunga na digital cards waka na ngonongoe, na Christmas cards e liu sarana tiko wako te tiko ngoa na nondra Christmas cards. Se dhavam beka na nomandu rai. E vai so nongone waka e sandu o dolo mataru takatali o kongo e wakasama tu ni veisinga nga e sa lako tunga me bango na digital cards e senga. E wakatha me vola mandanga mai me volanga me wakambula tu mandanga mai. Taronga tu mai se sa wadhawa tu mai na nona sa wako te tikunga mai na digital cards. Dhawa na mando rai na sema tiku mai na kawini kua. Ndo watali tunga ya e so e sandu oso stale waka mai wako oso stale waka oso takatali tu na nonda talivoni. So ngana ka me dana waka sama takatiko e na ngonongo ni ngona tiko ni waka nui ni vinaka ni singa ni sudhu ke na tawase ni ambaki. Taronga o via taronga ni waka dhawa ni sa wako ta na nomi ni wala ni waka nui ni vinaka se na Christmas cards kau tiko talanga na Christmas cards onge waka sama taka. E waka mbale dhake ve au, ke waka au lako me o livolia mai na Christmas cards, me onge vola na nungu vola, me ni waka samataka na kau vola tiko, e na nungu waka te ndua na cards e na Christmas cards e ndua na i vola, ni waka nui ni vinaka ki wata le ndua. So ngana ka, me na waka samataka tiko e na ngauna ni waka nui ni vinaka ngoa na singa ni sudhu, ke na waka tawase o nui taka ni tosa vinaka tiko, na nomo ni waka rau ke na singa ni sudhu, wakatel ngā kina na mbaki wō, na ronondolu rua sanga wulu ka wā. Na sera katarabango na vea wakambula tuka ni kina ve kimdo ke sara na seama tiko mai na kawini kua, so rete kem ni, nana maki tiko ngā mai, sivi na vai na tini na miniti, vida ngana kai tiko me na mai, o se tiko e ani, ka rato ve toko ni tiko kina. Rato vei toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, sivi na lima, and na tini na miniti, nei raungono wata tiko ke Mrs. Titelia na tini ka wakatokai tiko na dhawi ka lawa. So reti kam ni nana maki tiko ngā mai kina, na sera katarawango na vea wakambula tiko ani ve Anna Rose Hoyt, totoaka, do FaceTime ngā, ia, ke waka e lewa no mongona, me rani ko wasa kina, mo FaceTime, do makasara, and then dui tu, vinaka waka lewa Anna Rose, Dasha Hidden Blood, mbula vinaka nei tā, waka nui ni vinaka tiko ani vi kimdo, and singa lewa ni kua, sena e kawi ni kua, wakatalanga kina vi kimunrau mai Sacramento, mai Sonoma, mbula vinaka Baratha, Chombe Mangiti, au nui tāka ni onrau mbula vinaka tiko, wakatalanga kina vi apeni sarakana de isa, mbula vinaka ben, waka nui ni vinaka tiko ani vi kimdo, and waka lesi tiko ana mbula FM, mai na nonda bonolo mani, waka nui ni vinaka tiko ani ni singa ni sudhu ke na tawase ni ambaki, vi kimdo na waka lesi ni mbula FM, wakatalanga kina vi Lasaro Tumbuna Ramoka, ni mbula vinaka Lasaro, waka nui ni vinaka tiko ani vi kimdo mai Korovo, mai Teilevu, waka dhawa tunan raki, mai a Sanangori au nui taka ni totoka tunan raki, senga ni mbadhindo waki latiku nan raki uda, wakatalanga kina vei seli na watu woka, ni mbula vinaka waka levu na sema tiko mai na kawi ni kua, senga talanga ni ngula dhawi tiki no kimdo ke sara na sema tiko ngori mai nandawa, ni mbula vinaka, waka mbula tiko mo seli na ve kimdo ke sara na maku e Sacramento, wakatalanga kina vei dhaka mbiu mai wine, rombula vinaka, loloma talitunga yani ve marama na
ta o feni, au nui taka ni andau mbulu vinaka tiko, litia tu wakao, vinaka na sema tiko mai, la veti mbali suva, ke kemdo ke thesar na sema tiko ngori mai Wagga New South Wales, kemni ke thesar na wakilesi na nek, na viva no so, o ni salaki venga ravi tiko kina, salaki tomani tiko kina, na kena ngaravi tiko na bula ni matabu bale, baka nuni vinaka tiko ani vi kemdo, baka telanga kina ve oise abu shanti, vi kemdo ke thesar mai na Maui Island, mai sabu. Pakambula tali tungani vi Amaranandi ke eta sarsau, rosema tiko mai Sacramento, and kavi vinaka ni kua, baka nuni vinaka ke na waka rau.
na dhavu ikalawa ke Mrs. Titilea na itingi. Vei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena vei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Vei waka ungeti ka dau vei la beti. Rongode na vei kavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalima na miniti vei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalima na miniti vei kemando i California ana vei singa moniti. Ana vei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tō na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau rendre na te tō beto seaki, erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan21 Toluva Viwa ono Saivarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke View Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngay wasaya yani.
Onggon ay rongo may bala ni Songo. Ranga sulu-sulu binakan dua-dua kabakatanga kina na marama sulu-sulu binakan dua-dua ronan rau 5,10 talenganan dola and soli tiko bua ya mai na katin ka lima nisinga na idurduru e a 5,10 dola 5,10 dola na idurduru and spankis ba na address ya na walu rua saiban dua 8201 Old Redwood Highway Kotati Old Redwood Highway Kotati Walu Rua Saibandua 8201 Old Redwood Highway na keni tukutuku matela lai raun yuninge tartarayani kena taleboni Diwa Dua Saiba 5 Walu Rua Ono Walu Vitu 5 se Vitu Saiba Vitu Ono 55 Rua Walu Tolu 5. Na tukutuku matela lai se ni bia boli tikite ninge be tartareani na taliboni namba ni taliboni rua ya 5,10 dola na iduruduru. Na tukutuku ka taraba do talitungan na visureti do talitungan na visureti raramba e na baka idurutiungo na songongo ne ka 2,10 ka tolu ni singa ni bulo Disemba o ya na baka rawaya ni muri ne ka 2,10 ka tolu ni singa ni bulo Disemba we kenda kede sar na itokei. Kenda kede sar na itokei ngona visureti raramba tiko member letter tiko na dua na songo ka rtombiuta bata tiko na komiti ni Fiji Indigenous Peoples Foundation. Fiji Indigenous Peoples Foundation and wakaidurti ko ne ka 2,10 ka tolu ni singa. Ka 2,10 ka tolu ni singa e ana wakarawai mayongo kana wakaidurti ko and wa ono seiva Murphy Avenue Sebastopol. Wa ono seiva Murphy Avenue Sebastopol. Teka bu tiko na songongo na tini ka rua na kaloko na singa lebu wakatokai tiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation breakup party end of the year meet talanoa session wakaiduru tunga kina na binding-dingi karto na dingi tiko kina na Leoni Committee mer tonangai dido wakatiko ani na isongo-songongo na mbaki wo runondolo rosang bulkaba gobe kanda kede sarna kawito kei sanga ni wili kina se me kaudake me kina se na libital no te kina na duindui ni politiki songa baka politiki se duindui ni baka mbauta go me baleti kenta kede na i taukei ke wakao ni kila ni ngoni viti taukei sureti raramba me ngole hanindala ki sota na baka roa ni karusanga buluka tolu ni singa Teka butiko na tini karua na kaloko na singa lebu wakaidurtiko na ba ono seiva Murphy Avenue Sebastopol. Sanga niyo na somatikina ndona ka
da ngol ngayani da laki sota, da wiki lai, da na laki waka singa lewa watu tiko mbeka, o ti asa ngai waka idhuri tiko na winding-dingi membale tirto, na leo ni komiti, merto na ngai didi waka tiko ani na isonga-songa ene mbaki wo uro na ndolu rosanga bulu ka wā. Ia, ni ka rosanga bulu ka tolu talingani singa, ndua talingana visureti, berto na isonga-songa buli oti ni Lelin Memorial School, songa-songa buli oti ni Lelin Memorial School, Losa USA Winter Ball. Losa USA Winter Ball, and na waka idhuri tiko na nonrito Songongo and na Elk Lodge Grand Ballroom. Elk Lodge Grand Ballroom and na ono Baba ono Riverside Boulevard mai Sacramento. Ono Baba ono Riverside Boulevard Sacramento te kutali tungana Songongo and na 5 na kaloka ne kabi ni wakarawai ni karusanga bulu katolu ni singa kana lebu sara na kair tu wakarau taka tiko ni songa-songa ni buli o tiongo member leta tiko na we wakamaru taki tu ka duru-duru e an donan raunan dolan. Donan raunan dolan na duru-duru kena balbalea e waka tiko kina na waka e kabi na waka e kabi tuku-tuku mataila lai member leta tiko na tikite si sombeka na kau ni loma taru-taru taka tiko member leta na songongo rauni uninge we tartareani e na taliboni 5 saiba ono vitu 2 diwa tolu se diwa 2 ono rua ba walu tolu 5 ba se ba rua 5 saiba walu 2 vitu saiba rua. E ana tolu na namba ni taliboni. Ka rauni ni wei tartareani kina ke wakai tiko e sona nomani wakatataro se o ni wei boli tikite. Rau talangani o ni ngai sikopayani na radio mbulando bata no doto bata batongo. Sambiu ke tiko ni kina na tikindo membaleta na songo. Kau mai kaidi waka tiko ani mai lewena tiko ani na no de wasiningo no bata. Ni rongo mai wal ni songo. E ne kabi vinaka ni moni tentendai ne katini kando ni singa ni volo December. Ia, ke mdo na leo ni songo tale so, ngoe dona vanua rauni na mai kathi waki tuku ani kina, na nomundo i tuku ni sasanga dhavanga, nomundo sasanga mbea kai tiko, membaleta na nomundo i songo, se mani sasanga ni komuni lavo, se kani bibu ke dhavanga, ngoe dona ngoni sale rauni na bibu ki tuku ani kina na radio mbulando bata, mai kathi waki tuku ani na nomundo i tuku, e na nonda tō bata ngoe na nonda iwa sininga na ni rongo me wal ni songo, e na kavi ni moni tiki na wakarombuka, ndo rongo di tuku wakarua, mai na tolu ki na vitu na kaloko ni wakutanga mai, viau unobuninda kua, se rau talangani ni wakuta mai, pe pedeli na novo, e na messenger se tale i mata kembao. E ana vingo ni sale sora ni wakuta mai kina na nomani tukutuku, se mania sei burubura dava, ni tiko mai kina ni wakuta mai. Na nonda tō bata-batango, e rongodi ka tau i burubura tō dhoko, koe ana kai vinaka kina kanda waka vinaka taktikina na nonda bata-batango. The Radio Mulando Vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Ongo na rongo may bala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sipatanga no vai na ono no miniti and andona ngau na leka ngoro ngo di tukina no di wasini ngau na kando vito ko ni tuku kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ia na ngau na mandanga ngoro vewa kambula tuku ni kina ve kemdo ke de sarna sema tuku mai na kavi ni kua bula vinaka Yvette New Kapu vinaka na sema tuku mai na kavi ni kua wakanuni vinaka tuku ani Merry Christmas Yvette wakata la kina ve chompe mangiti drombula vinaka barada wakanuni vinaka tuku ani ve kemdo mai Sonoma ka wakata la kina ve Anna Rose Hoyt, o ke lanio ni na maro taka wakalebu na sere wakaru taki tuku ni goa. Member le tike muni, ka wakatanga kina ve Dasha Hidden Blood. Nimbula vinaka na ita, ndombula vinaka mai na Bula FM, mai Viti, pinisa rakenade ke kemdo ke desara na wakelesi-lesi, ndo venga ravitiko na Bula FM. Wakatanga kina ve Lasaro Tumbuna Ramoka, ndombula vinaka na sema tiko ngori mai Korobo Tailevu. Wakatanga kina ve kemdo ke desara na sema tiko ngori mai Nandawa, unitaka ni mbula vinaka tiko, wakambula talitungani na sere kataravongovi, kamni ke de sarna venga ravitiko, virne tambangase, se mani venga na bononi venga ravitiko kina na kavi vinaka ni moni tiendendai, au nitaka ni na venga ravitiko na yalo vinaka, se ravaka mosi halo tiko mbeka uira na tambangase, mbaka mosi ulu tiko, yanda matan renre tinga se vakadava. Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kanda vata tiko mai na munito kaningo una buninda kua, ni bula vinaka.
Ongo na programa Worldtaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong te San Francisco na kautik kenta patamay. Ana radio mulando vata San Francisco na ngauna sa may sibitang ko na ba na tini kalima na miniti o bakambula tuko ani vekem ni na sengay sema vo tali tuko mai ken dua tali na non de wasiningo na vata na kavi na kanikua non to wasiningo na tiko na Regional Pacific Islander Task Force certo to kire tunga mai menta mai bakana numitiko en vida na ka kartuna numa nimbimbi menta na dau bakana numitiko kina bakambimbi tingo ve kenda to na kawito ke ve kento na kai viti kanta may wakitiko-tiko na vanua liwango Amerika na songo-songo na Regional Pacific Islander Task Force erto non reto usutu tiko ni bengarabio ya membaleti kanda tiko na ngole mai na ve matanitu lalai mai na wasa Pasifika kanda samay wakitiko-tiko Amerika senga wala nga kanda to California go Amerika to doko ya wakabini benaka tiko ni mai sema tiko na radio bulando bata kerto na tambana karto bengarabio tiko bakambimbi we kanda to California
California. Dona ka e rito kere tiko mai me mai waka na numi tiko kina. O ia ni inda sa dhaba mai ngo na ai dhaba ni ambaki. Dua tale na ambaki sa mai dhaba ngo. Da waka na mate ani kina dua tale na ambaki vou. E waka dhaba. Na tarunga e tarungi tiko mai ngo. E waka dhaba sa tu mai tiko ngo na vanua lewa Amerika senga na ulumbale waka rau takitu. Na nonda lako ani menda laki laurai waka vuni wai. Na ngona dhaba mpeka nego i tini ngauna o ni ali laurai kina waka vuni wai. Na vuna ka dau mai be waka nanumi tiko ni kina waka mbimbi takatiko na Regional Pacific Islander Task Force na wekai so member leta na nondambula o ia ni waka rawa takitu e senga ni waku e kina indua ke waka e senga ni tiko na nona pepa se senga tiko na nona medical se na health insurance e senga ni ona waku e kina ia na vuna e ratondo be waka ungeti tiko mai kina be waka sala takitiko mai kina rato waka mbimbi takatiko mai weekenda na i tauke na Pacific Islander Task Force. Ia, ni o tukuna tiko ngo na Pacific Islander Task Force, ngo e waka tiko endoni songo. Kara sema kethi tiko mai kina na we tambana ni mbula so, me waka na UCSF, waka na Sonoma Department of Health, Alameda Department of Health, waka telinga kina na Marin County, na Santa Clara, ko kethi na tambana ni mbula ke dango era sema tiko mai kena Regional Pacific Islander Task Force orto ba kamera tonga i mata tiko mai be kanda and mena wasa Pasifika kanda sama i waka tiko Amerika waka bibi tiko mandongo be kenda to i California ko ia na taro e tarongi tiko mai ko na via taronga talitunga ni veke mni na sema tiko mai na kavini kua veke mni oni ngeli rongo da talitunga na nonda porokaramu se maninga ona dava ngao ni ngeli rongo da kina waka dava e sao nilo re waka buni wai na nomni sama i tiko ngo Amerika ke waka e Sembera ke to waka mamasu tiko yani moni ngole ni la kilo rai waka buni wai senga ni dona kia na ndrendre ke waka ni senga ni kilana bono meni ngole kina rao ni oni ve tartar mai. En messenger ve iau una boninda kua se orni ve tartar talanga mai ve pedelina novo ke waka tiko na nomuni waka tataru ve baka na bonua roni ke toli lore kina waka buni wai se o ke muni ngao ni mai tiko tondua se ando sa ngole mai waka matapu vale e rawa tu moni ngole ani moni laki lore waka buni wai senga ni ngandre kina na nomuni na wakapepa se senga talanga ni ngandre kina na insurance na health insurance koia moni ngole ani ni laki lore waka buni wai ke waka matanga aron yun nili laure waka ndua e na vea mbaki san duan tosa vina koia. Baletango ni sa tos tika na mbaki na mati ni suka na tumbu nindra ka mai waka wu mate saratiko wikenda to. Waka bibini to sa ngole mai to sa mai nguma tua takatunga na nonda to sasanga nonda to Vangara Silini to sa senga ni do wakainga taka na vi wuke so sen na vi kai so e wakarau taka na mata ni tu Amerika karake na mata tika mai vi kenda na vi songo i so me waka na Pacific Islander Task Force me tu wakainga taka ia e tu sarangango me mbale tika to me tu ngoleani to lakin dikebe wakabuni wai me lori kena na nonda to nra na suka de tumpe kai so na mate e vida au mai rongoda tika ngo nira waka meralak ngayani ni mosina kete Andra se mosi duana wekango ya ngoleani me wakani tunu kwa ni Andre watiko nga ngai lutu e wakame alutu na motoka ngai lako koi balimbula me lilurai mai na nona lutu ya ngai tukuni ni sa tiko buana cancer sa stage 4 cancer sa ratiko nga dua talanga na marama mo singa na ketena lako ni balimbula sa ngai tukuni ni sa stage 4 talitiko nga na cancer duindi tiko na cancer virau na wekangu ko mai wase tiko nyongo ia na kanga e wakadhiro loma kina ya ni a rawa ni ese valuti mbeka se awali na ngona ya se lele kina no mate ke waka me to ngole ani valimbula to kuni waraka me to sato bi mate tongi lako valimbula ngona sarangango na ngona binaka ni lako valimbula me waka ni to sa waka na mate ani kina do tale na mbaki vo ke lani bunga weekenda endo pesama i dava vango endo na mbaki to waka na mate kina do tale na teki bubo lebu tali tunga na kai roni to sana waka vo lato ka me to
tō na waka winaka taka tiko se tō waka toroi dake taka tiko me baleta na nondo tō mbula mandanga waka teki kenda tō ka o nui taka ni na tiki tiko ni i tuba ngori mo ni ngole ani ni la kilo rai waka wuni wai ngona winaka o tina singini sudu na waka tawase ngona ni kana ia tō kana saramanda na kena levu tō ngonu na kena levu me wātiu ngā ke waka sa roni kumbita rātiu kundona tiki ni singa mo sa lako ani lelo rei kina waka wuni wai ni tukuna ngona lelo rei waka wuni wai wikiam ni na senga tiko ni se matata wikiam ni ngole ngai ani le tukuna vi wuni wai I need a full physical. I would like to have a full physical. A full physical ya kini bale na lore ke kina na tōna wakan dikevi ko buni wai, na nomundra, tur na nomundra, mengele kin dikevi ke the nambe, mati ke the sare roni dikevi mai na kena tōri na nomundra. Ea sa roni ngai tō waka te kian tō kina, bale teni sana listale mo buni wai, sana ngai tukuna, listale me na singa ka, me lore kina, ndoringe me vital no taka kina na madala ni kena tōri na nomunindra. Ea sa roni tō ngai kila kina, wada batiko nondo tō suka, sa tōmbu tiko mbeka nandra, si senga, wakatalanga kina na cholesterol, le ando na kātou senga. So tini tondo waka torotiko waka mbimbi, ia rauni na waka lenga i kenda tō, maleta ni tōke la tiko na matangali kākana tuka nia me waka na ndalo, na tavioka, na reisi, na pateta, na roti, na wekawa ia, senga saratiko ngani na wukia na cholesterol. Ia, tiko na kena i wale tiko na kairo ni tōna wakawa me tō waka winaka taka kena, me tōna waka ungeti kena tō madanga kena waka teki kenda tō, me tōna musuka sombo na wekao ia, me wakani senga ni toke latu senga ni na winaka wekenda tō, Ko ia ngai tiko tale na obia o sana waka madala taka rau tiu ngani ongo, weke mando mai na Sonoma County, na Marin County, and mbaki a lako mai, sentondono mea se teke bua na wula o kotoba, ia mai lewu tali tiu ngana o soso, me wakani nda sakila ke ditu, na ngai teke bua mai ana o kotoba November, sa oso saranga, senga ni ndona moni mada o me ndangalala. And libu ni kai tu me ngarabi na dhaka na lotu, sangai mai tu ani na nondo tu onga ni vanua, na vi songo soto mai lewena tu, ia lewu na o soso, ko ia ke tu sana numa me ngai January me sana ngai teka bui ani kina wakawinaka na weka ke tō wasia tiko ani and Pacific Islander Task Force ka wakatelinga kina na Fijian Health Ministry ka sa mai lewena tiko e vida na isongo lotu wasando wasia tiko ani na isongo lotu e vartu sa mai lewena tiko na Petaluma Wesleyan Ministry na Petaluma Wesleyan, wakatelinga kina na Petaluma Fijian Ministry, wakatelinga kina rito na kena ni vou, ke na dotalinga na isongo mai Windsor, ka veliu takitiko kena o talatala laiseni angarse. Na wana isongo lotongo sa mai lewena tiko na Fijian Health Ministry, ka ke tōna ngai vital no tiko me ngai wakamatata taki ani na singa dhava, na ngona dhava, e roni tongeli sote ani kina mai o wambota tōna mate tiko mbeka ni nonda tō sota tōna leki sote ani kina i Windsor, nonda tō wali lotu tiko talatala laiseni angarse, e na buku ni TB testing ke na TB workshop. Wikium ni na sembera tiko ni di kevi se o ni leitori na nomuni na TB test, rauni o ninge na nama ki tiko ani kina. Ndona kau, do wasea waka levu be ira na songo wango me waka na Pacific Islander Task Force karando ngole tiko me kina na we tambana ni mbule so me waka na Sonoma Department of Health, na UCSF, Alameda, ke na we tambana ni mbula tali so na we county. Dona kai, do tali we au, ni ralak mai wango, mera mai buke kenda, era kouta tali tunga mai rasenga ni do lako ale ngā mai se mera linga lala mai. Era waka linga tiko mai na vikai so. Me mai soli tali vikenda menda, waka menda so mi tali tō kenda, na nonda lako ani menda lindi kebe waka wuni wai Koe ana kai tali kina kanda roni waka dena taka ni raka wain dina tiko nda sami tiko. En vanua lepo bango, senga sartunga ni dona kena leanga me tō waka anga taka na vikai, sa waka rota ki tō member le tikenda tō. Ngoa indua ngana i tuku ka ngandrewi tiko na Pacific Islander Task Force. Me da tō me waka na numi tiko kina na i tō kei, waka mbimbini da tō e dhawa tiko me ngoa na wula mbata, ngona talangani kana, na ngunu, lewana e andra sivia, ia
torna ngono binakango au sa wakamasu tiki mni me tu torna ngono go tu daka taki kian tu rau kena biura ndona tu appointment me tu laki lurai wakabuni wai and mataini madhawan i vulo January. Vikimdo mai Sonoma, Sacramento, wakatel ngā kina i weekend tungo na Bay Area, lewu tu na Valnimbula, na Valniwai, na clinics, roni tu le lure kina wakabuni wai, senga nindona ka e tau na soma kina. O yanga ni tukutuku, ka ngandrebi tiko me mai waka sa wui tiko ani, bewa ka arto we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programa Warotaki my Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandoma te San Francisco me kauti kenta patamai. Ana radio Mulando Vata sa mai sivitangona vai na rosanga vuluka ono no miniti au suriti kamani sivina lima ana tini no miniti kero no mai veto mani tukani ke Mrs. Titili ana tini ana I wasining ona ka wakatoka i tiko na dhavu I kālau nonda I wasining ona ni dhavu I kālau ka suriti kamani mani na ngai sema tika ngā mai anda vei tal no tiko ana ve ulu tanga so ve rautal ngani o nindo wakai tabi mai ana nonda I wasining ona ni dhavu I kālau ia na ngono mantanga ngono beba ka bula tiko ni kina ve kem do na sema tiko mai na kavini ku ando bula vinaka sisari vaka suka vaka nui ni vinaka tiko ani ve kem do na sema tiko mai ngori mai waino numbua isa na longa ni ve angona vaka nui ni vinaka vada tu nan raki mai asana ngori au via vaka bula talitungani na serango be a Dasha Hidden Blood, vinaka wakalewa na sema tiko mai, nei tā, bula vinaka Mr. Pete nei tini, waka nuni vinaka tiko ani wiki manrau, wakatalanga kina ve Yvette, New Kapu, bula vinaka Yvette, bula Chombe, Anna Rose, ke Dasha, waka nuni vinaka tiko ani wiki mandou, wakatalanga kina wiki mandou, ke dasar na turanga, na marama, mai na tembara. Indo kunne
Yona kolai dimba Munda una denga Auna domoni Auna domoni Ikanongu ita Meku ani yali Menguni ndandamongo Auna busota Na veinendre ongo Yunde ibeiko Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wa yani.
Sengatiko ni madhana Nano muinaki Sanagai rawa memu ba Kadengu yani ena adi O sobo yani Nano muitovo Oh, somoyandi nalo muitovo sayali enagauna eliu yaundau binakati ndio kadhi vakandu Dau binakati Iyo kadhi bakandua Gongarong odia uyadi Sanangai rawa meu Ba kadheng uyani enadi Oh sobo Na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea naitini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongode na wei akawi ni tu siti ni sibuna tini karoa na tini kalimana miniti wei kemandau ibiti. Sibuna lima na tini kalimana miniti wei kemandau California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi ana radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau Dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarama talangan ni kenalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai.
ena muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka dingo ikimunyo wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gay wakay loka tabio ka kena kauslo surua o tatni kailangan ko bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miku may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito ulit dilibata ka na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana radio mulando vata sama e votongo e tini ka vitu na miniti me 5 na kaloko. Ana 5 na kaloko seret kamni moni 7 na 5 na tini na miniti kira na mai vetal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia ni tini ana nonde wasini nga ona ni dhabu kala oni ge na nama kitu ngame kina rau talanga ni unindo vake tabi mai ana ve poro karamu iso ni vaku tamai na nomu ni taro si sombeka na kao ni na via vakarita kamai moni vake tabi me kina ni ve tomani talito ngame kina kena vetala noa and I kabi vinaka ni kua ke Mrs. Titilia nei tini. Da waka vina vinaka ko kina JJ's Food Shack and non-rito vito koni. Karau ni ndau mai rongo di tiko kena na nonda na dhabu I kalawa and na vea kavi ni moni tike Mrs. Titilia nei tini. Bula vinaka vika mnina sangai sema vo tiko mai kena nonde wasiningo no vata nonda vata and kavi ni kua ke wakau ni sangai kune ke tau se ni sangai sema vo tiko mai kena nonda vata ngo o wakambula tiko yani wakanuni vinaka ni rongo vinaka tiko yani na mbia uliva ni radio mbula ndo vata kere tunga ke wakau ni ngendo rani wasi ato kaya ni na nonda vata rau talangani ni subscribe kina neto YouTube channel kando tiko kina na vi porokaramu iso na vi talano iso endo mai wasi tiko yani na nonda vata ngo ngendo mbiu tali tunga yani na YouTube channel karau ni ngendo li rongo de tunga kina na ngauna o ni ngalala kina radio mbula ndo vata sabotongo etini kawana na miniti me 5 na kaloko na sere kataravongo au na via wakambula tali tuka ni kina vi komunikada na sema tiko mai na kavi ni kua wakambula tukani nandawa vikim do talanga mai Sacramento vikim do mai Santa Rosa nutaka niyo ni mbula vinaka tiko toso vinaka tiko na venga ravi na kavi ni kua senga talanga niyo ni ngula dhavi tikino kim do na sema tiko ngori mai waino numbua ndo mbula vinaka kim do talanga na sema tiko mai Wagga New South Wales wakanuni vinaka tikani vikim do na kavi ni kua wakatala kina vikim do na sema tiko ngori mai na yatu kuka ni mbula vinaka.
lebu ikalawa ke Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lebu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongote na wei kabi ni tu siti ni sibu na tini karoa na tini kalima na miniti wei kemando i viti. Sibu na lima na tini kalima na miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan gori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni mga singalebu, kitusan ng gali bagay kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anang bongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vimaman yono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodia na Radio Bulando vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana boga langi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kaya na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talaga nito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ertono bem garabitali tungana JJ's Food Shack yana singani sudungo singani sudu bakatawasi semani songo dabanga ando bakabakarau tiko kina yana bulongo erto tu bakarau na JJ's Food Shack merto na bakasanga karto ngai kote ani bekumni na kakana dabanga oni na binakata ayan ndo na bibu ke lebu erto bakaidor tiko en ngono oso songo bekanda singani sudu ke na bakatawasi sambitu kani na non tikin dua en non batabatongo ninge rede kina non number telefoni we tartareani membaleta tiko na nonda to songo and singini sudu ke na wakatawa singo senga mandanga ni songo na nonda to na mai sota mandanga baka matubu vale baka veokani ni bunga weekend da sa oso tu yung di ba merto abo leka tu bekito na JJ's Food Shack and singini sudungo and buku ni kila salibuto no soso so nangona sanda wawali mantanganda geliba kasama takatali na boli-boli o tiamo geliba sanga tali yanda to bia kani itu na kakana vinaka na kenda to kakana koya sa raronga kina bunina vitar tareani virto na JJ's Food Shack vikimdo mai Santa Rosa kimdo talanga in Marin County erto sa tuba karau na JJ's Food Shack merto na vibu ketiko na kena maru takitiko na singani sudu kena tawasin yang bakyongo sa botonga tolu na miniti me lima na kaloko nana makitiko mai ni 7:05 na tini na miniti kiro na may veto manito kanikina kay Mrs. Titilia na tini na nandiwa sininga na nidawi kalawa and ulutanga ruasar vida na ulutanga kiro na vital no tiko kanikina and kabi ni kuwa ka kubuti tiko na ulutanga lebo ya na nonda na communication na nonda vital no lebo bekenda to kila ni to malu-malu mutikina baka lebo ngo enda oka ke tiko kina na turanga na marama dona kabinaka ngora ni tona sangame tona baka binaka teki kenda to kina baka bimbi ninda
whakanamata tiko ani, kina ndua tale na mbaki vou, au ke lani vunga weekenda, ndau wakarau tiko vua endo na mbaki vou ka tō sātubana rautu, na wekai so e roni tōna wakawenaka taki kenda tō kina, nonda tō i tuwa tiko, ni mbaki vou se na New Year's resolution, Then na vinaka beka me na ngua tale ngā me rauni na tiki tiko ni nonda tō New Year's resolution, na nonda tō wakawenaka takadaki, na nonda tō veitala noa, waka toka i tiko e ana communication skills, Na dhawa soti e rauni tōna dhakawa kina, dhawa soti e ndau iadho ka wakanrendre taka na nonda rauni veitala noa. Communication skills o ngoa me waka senga walanga ni wakatamba kindua kina nonda veitala noa waka vewa tini se weekenda tō we kim ni beka na sembera tiko ni wakamau sa tiko beka na ndua na nomini tau ndro sa mai tiko watapoli e ando na kai senga soti ni roni na wakawenakatake na non tumbula ke wakai tō senga tiko ni kila na veitala no ai how to communicate better. Au senga tiko ni wakasamataka rau indona ngoni sala sina vosa wakawiti mi o wakamadhala takai ni kino ya. Koe au satuko nga ni kinai how to communicate better. Ia, ningena nama ki tiko mai ke rona ngai mai tase reka tiko ya ni wakamataila lai ke Mrs. Titili ana itini ana nandewa sininga ona ni dhawi kalawa and 7:05 e na tini ka 5 na miniti, na tini na miniti e na kawini kua. Me wakai ndo ve toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Ngona ve wakambula tiko kina ve kimdo na sema tiko mai ne kawini kua. Wakambimbi tiko ve kimdo na ve watini mai mba. Wakanuni ve naka tiko hane ve kimdo na ena buku ni waka rau kina laki ngarabi tiko na onga mai Newtown. Mbula ve naka talevu ravu toka ilangi wakatala kina ve nanguyada. Unui taka ni satoso ve naka tiko na waka rau. Wakambula tali tunga ane vi kimdo ke sara na matapu wale na tanuku e na buku ni kia na ngarabi tiko na onga e na matha ongo unui taka ni senga sotini na liu tiko na loma oda ni tō na vengarabi tiko e na wakathiengu. Nungu masu tiko e ame na somu tiko na wakathiengu ki na matapu wale andua sara. Wakambula tali tunga ane vi sisari wakasuka ni mbula vinaka. Vinaka na siama tiko mai wainunu mbua e na kawini kua unui taka ni toso vinaka tiko na teitei, ke na weka ke de sarenga rawi tiko ngori mai vanua. Wakatala kena vei Dasha Hidden Blood, nimbola vinaka na ita, wakanuni vinaka tiko ane vei kimandou, o tiongo sana ngai wangara mandeani na numandou sere. Wakatala kena vei kimandrau na matapu wali na naitini, kimandou ke de sar na matapu wali na naitini, na buku ni vengaravi ke na vei toko ni tiko mai, ke na radio mbulando vata. Wakambula talitingani vei Yvette New Kapu, vinaka wakalevu Yvette, thank you for tuning in. Wakambula talitingani vi Anna Rose Hoyt, kei Chambe Mangiti, ke kimdo ke sara na sema tiko ngori mai Sacramento, wakatala kina mai Santa Rosa. And buku ni venga ravi tiko na kavi vinaka ni moni tendendai ni katini kandoni singa ni vula December, wakambula talitingani na Serengove Filo, bula vinaka. Say
na dhavu I kalawa kei Mrs. Titilea Naitini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rangode na wei kavi ni tu siti ni sivuna tini karo na tini kalimana miniti wei kemando I viti. Sivuna lima na tini kalimana miniti wei kemando I California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau drendre na te tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu, nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ena singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku keti kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talangana nono to specials ena lomo ni madhawa. Dau tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. And a vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. And a radio bulandumata San Francisco. Ana radio mbulando vata sa sivitangona lima na tinika rona miniti me wakawa wakaritaka tuko ni ano nondoi wasini gauna ni dhawi ka lawa ena kavi venaka ni moni tiendendai ne katinika ndua ni singa ni vula Disemba kerando me beto mani tuko ni kina ke Mrs. Titilia Naitini wakabino venaka talitiko kena JJ's Food Shack ena nonreto beto koni ni mbula venaka Mrs. Naitini Ni bula vinaka una. wakadhawa tiko no itaka ni ndo mbula venaka ndo na moni madhau vinaka talangana moni madhau ngo kila ni sa levu sartiko na songo we moni madhau nga sa lako tu na songo Iya una iya. Iya berni daru teman daru vital no be vakambula tal tungani be ira kena na warong tiko mai. Iya una sa to tunga na bulo Disemba sa bula ni daka songo Dina sara daka songo daquela tiko. It's a festive season ando warong tiko na sinisudo daquela tal tiko ngani ndo moni ambaki ndo levu na songo ni break up parties ndo daka kenda baka daka sono da group da baka non da pon divali lotu youth groups back kasi so tali song song da durtu kin gonda na ngona enda do da kasongo kin ye me baka tik ngani non da rulu tanga tiko na rulu tanga me bala tiko non da mata wale saving lives and saving families do na ngona men da non roba kital tik ngaki non da na tiko wo da ka tiko sono da songo na songo ni break up parties me kuni sona na lenga e durmai ena non tambula bang mata wale baka tala ki non tambula be maliwa inda kila do levo na mateni do daka levo na kana baka TV levo tal nga nguno baka TV ko ya mito gangarong to kina na ena bulong ko na bulong Disemba karando tuguno to na bule ngunu bulan bata bulay ngunu talenga ya baka me sana tuguno nga bulay ngunu bulay kana dava soti iyo
Waka nui ni vinaka tiko ani se venga na vanoa ni se ama tiko mai kena, ke rondo vesure titu ani na veo kaniongoa ke wakai tu e sona kao ni veo asia mai na buku ni ulutanga ke rona mai vetal noa tiko ani kena ke rona mai dhau raka tiko ani na e kawini kua rauni ni wake tau vital ngā mai kena ni wola mai na nomo ni taro se na nomo ni wakasama. Ia, kausan kere Mrs. Naitini me sana teko puna saramandeani na nonda ulutanga ene kawini kua. Vinaka, berni daru tomana tiku nga na vital no daru sa takap tiku may na vital na mata saoti o na via tuku na tiku nga yan vikim ni na tiku wabo ki Sacramento say California me balet tiku nga o koe vikim ni na ngandreva na vibuke ena no mani mbula me maliwai sa kim ni mbula bakawati e tiku ngori i Sacramento o Miss Merani Bonromo klan livi kim ni na kiliko vinaka ando bien karavito na Campus Crusaders may viti do takatatal nga vali ena lot may viti no nambula ngono se ngone leo kina bakatala kino na sali bang matabu vale no nambangan ni telefoni 916-410-5961. Vinaka, ke wakau ni na vea ke la talea, ni nge vi tartar mai ke Mrs. Naitini, e tiko talanga ko na messenger, titilia Naitini, ke wakau ni na nge vina katatali na namba ne Mrs. Buondromo. Vinaka una. Na bonon dor mai da toki na mata rosa o te klan dor asi vital no na mata sa tin livna ostoso. Asa mai dor re de tuk nga na kana maroi tiko ni bula bang mata vale. It's important to save families, Baleta mata vale, it's the basic unit of society, Ni dona mata vale vinaka imbudini, ena vinaka na no de tiko, vinaka dona community, vinaka talanga dona matintu. Yo daur samai retal tinga ni na bula bakawati embula ni till death do us part lifetime commitment yo esin tukunya that it's a bed of roses and taka tiko so weekend daw na taka tumtanga ko America so do taro sabaki sabada nambala ni nomro bula bakawati mendagan dorong to na non renta mengara virtu lima sang baki ono sang bulan baki eto token in the raid and the get how do you do it Yan daw nagabitang tipo malwa. What makes their marriages work? That they can stay together for that long until death do us part. Yan do talang nangon dorbitan lo kina uno tulting ngona ni napakawati bula pawati eda katakataki. Katakatak nondang bula pakawati. It is a commitment. It is a sacrifice, and it also our personal growth. Kemabali o kendaru natangani bat kineleo siya a husband and wife era utumbutiko and andua nambula ni wakawati nambula matapopali. So isn't that nice to hear una that we grow during our marriage? Dina. Dina to kina toka nimbula wakawati Yo darugai retal tinga una ni nabital no daros na kapiting mai ni nanon tambula ni vital no communication is a cross-cutting issue kwa eranido wakavuna menda drift apart esa tiko rawe sona ka kwendo to ave sektuki na ve pakatotongan domestic violence kwa eranido wakavuna na vimbiu se rona viotini mero sandui ngole or they drift apart iyo ni kuwa mdorno rede tiko na communication is key na ve ka kevengo menta na ve talo notaka au kela talanga una ni bital no pale na mada rosa o te ondo tunit ko bakando ndrendre bekento na ngoni ni biti ngoni to ke na bital no it's always difficult for say maybe o irtal bak nga na ndi kai ndo bakando ndrendre to ko ver na turanga se ver tangani to express themselves weekend na marama era weekend na lewa females era weekend menda our differences in the da tukuna yes anga itu so kwerendo ngalo you want to emphasize on that why is it that it's different kebaka that's a general it's not only for Fijian men it is for men and don't render communicate as compared we can na leo yo awakilan na stadio ada kabalela ni tunti wango okay na marama we have more
na special abilities, Mhm. na bosta, and the rin da wuta, levo, zake as compared to men, Mhm. Kaya baka na rin talaga rin tabi sa kiuna, o kenda rin tukunan na ka, ndo na tu bosta, or na turang rin, yes, no, eh? Rin ba ito nga men on the statements, Mhm. So you see, they even are wired, Mhm. that's what I have learned, Mhm. differently, Mhm. So they use very little words as compared with kenda na marama, Mhm. We can talaga na marami dakilatiko. We are emotional beings, We are more emotional as compared to men. Quando rin nandoon na kanda tangi, Mhm. we cry easily because that's how we are wired, That's how we're created. Kaya kanda tigo bulida na nonda tubag, nonda differences, dona male, si dona tangani, may bin dona elew, Mhm. Anyway, na communication. Communication is key na kena sangay tiko, mena binakatiko na mbula ni dona matabuwale. Mhm. Tare naman daw na. Mhm. Kentar sa bula bawa ti roro mai. Dari naman to. Ada man de sona ka do wa muna. Kwe otia menda sa ngai baka instead menda kay vidun rubi chukina. Mhm. On tay to ni vital no si sona ka kenda ka. So let me say en dona kaya ado otia and how do you respond to it? Mhm. Pero ito ko naman dapat don ba na issue vi ko. Mhm. Vinum ka ati ko rin to kun on rondo vital no kinabagalew. Mhm. Senda rondo vi ba kinabagalew. Dona statement ore dito ko. Le weekend good couples eleven of them successful couples or not so successful couples they still have ugly screaming matches. Eh? Eh? They still have ugly screaming matches. Vikiraw, Mhm. nangono kiraw giti tinikina, Mhm. o dito tani tumatandong gito Mhm. Quando gito basketball ito na nila landoling gito kina. Mhm. So there was work and there was sports, Mhm. And here I was at home with the children. Mhm. Okay, doon nakakaroon doon yung bakin na bakaliw na dinner time. Nangon niya ba kaya kabi, Mhm. Ay, dua. Doon kaya karoon doon bitang laki na bakaliw, mengay do wawa, mengay do kunting may. Wawa, yun na lista ni balik, tong kay ba kabi. How long Oi. are we going to wait, una? And when the children are there, how long are these kids going to wait? Mhm. And to baka pure rimba vital no, Tapos doon may example yung doya na dinner time. Vinaka. Vinaka wale Mrs. Naitini. O do maro taka wakalivu na durndo me vital no paletanggo ke kama nga yau endu ko wakarorongo tiko mai o wakarorongo tiko mai ke mni vital no tali tiko vat ke ndua Yeah. na kai obi wa seni go be ke mni na sema tiko mai na ka viniko na kai tali kina na ni rundo me vital no paletanggo Mrs. Naitini sa vida na mbaki na manro mbula wakawati Mrs. Naitini Vasa ka pula bati. Vasanga vulu nembaki. Wakasama takaya. Vasanga vulu nembaki na nonro sa bula bata mai wakaveutini. O iau, on the other hand, senga so tini vaya na vinaka ni nongumbula wakawati. Ia, endona kaoro ni tuku neke, ni mai na o sa vida mai na nongumbula wakawati, mea dhaba tiku mai na ngono sa mi tiku kinango, e levo sar na kau sa vuli da mai. Levo na kau sa mai o sa vuli da mai, ko e o sa mai tiko na dona manongo, na no ninguém tuku na mai ngori na screaming matches, Mrs. Naitini. I did that in my earlier years. Ngo sa mai kavida nongo wakawati ko sa senga na screaming matches, kauro ni kami kina dona kau o vuli da mai, ni senga mandanga ni vinaka vi iau wakate ki au, na menda kikila tu vaya, But I see it in a lot of couples. Mbaleta ni do talenga na kau reda rawa vir na nungui tokani ka deitu mai na non rambula wakawati ni na screaming matches avakame sa normal tu, Yes. Sa senga ni abnormal. Yo vea sini I'm done with screaming matches. Vea ke baka dorubital no ke senga ni tutubat na kan dorubital no ta kai ko sini reda na bono rei tiko ni kina ia time out ngalu tu mantangani o se ngalu tu mantanga kiroro ni be ngalu bitu vida na singa. Mea dhaba Yeah. ngona kiro sange alu vinaka kina saro ni kiro ngela mai sange me dhak na vital noa. Ia, kila itu na vinaka kina dha ni vei ka kedanga Gai Yeah. o reidir na nungu i toka ni kasa rosanga bulu na wakadada na mbaki na non rambula wakawati voli mai rambula watamai. Sange mendo na ngone
Io rau sa normal vi rau na screaming matches, eh? Io Yeah. o ngone ngo baka me rusange mai lia di rau rusange kila rau ni dhala ya ni senga ni vina kambaleta sa tiko na ngone o ngone sange do vati ngo ma why do you have to scream so much, why do you have to argue so much, eh? E to toka tu nambula ninda vaka samataka na ndui ni na vosa vawalangi o wakasamataka tingo na dynamics ni nonda mbula, eh? Na nonra mbula watendua as a couple, wakateke ke munrau, na ve, watake na ve ka wuli the mai o yawe, o sando vangango Mrs. Neitini. Na vano sa mai tiko kinango, ke wakaunga i senga ni mo mbula taka tiko nungu mbula, me wakau a senga ni se wuli the mai dona kasa, something must be wrong somewhere. Sa lengan din tiko dona kai. O kau Yeah. sa vulida na me vangone na communication, eh? Me sabi na Yeah. kadake na wakarau ni communication sena nonte vital no wakaviotini. Koe au no munita ronga tiko mai na dhava mandero nindo wakabuna na niro vital no ayau na runi kai na ngonongo na ngune angona, eh? Yeah. Na ngune angona. Io sabanga ya, ke wakau sa kilatunga koe ni usenga ni talitaka, but I don't get to that point where it's kila meu dhunru, eh? But ni kila Yeah. na nungu dhunru e unga o valinga e unga wakateke au mai na nungu dhunru tiko. O bunturanga i turtuna na bol ni wele, mama rau tu. So sangi sanganga o yo wakateke au meu na walianga na kau o loma dha takatiko se o dhunru wakatiko me roni vinaka kina na ilongu, eh? Just some things that I've learned. Ia una okay ya vila kono ko to mengore do tala kangor ko kana ngoni vai kavi o kenda marama kendo mena kat menda vai kavi vata me tiko tamani ngoni tiko na ngoni da vai kavi vata yes do tala ngor na ngoni ankon tikini non tambure tiko na tauke lebu na ngona na tamani ngoni era la ko tingar ngoni ankon o kenda na tina sa na kai tiko nga enda na kai kana ko tinga kena lu venda dina time se lebu na ngona time out tiko tamani ngone yang ngona sona kauna ko era ni baka wona tiko for us to drift apart ke baka kenda na singi wabuli kenda to communicate about what is it I don't like, how do I feel kala ke ko tiko na vangor o kana toranga na bol niwele ya na taro na kawa vango, this is where the communication comes in, how are you going to change, and na viso takamakadava quando ko communication saro na issues ngo quando rin kena do ba wo basta ki kena bola bakabati do dinner time kena karongo na ngunya ngona ko kela ni le weekend ni na le weekend na ngoni vita da barong tingo ngo ndo na issue weekend na nanda bola ba matabuban. How do we communicate to our husbands ni au sintali tak na ngunya ngona. Okay, culturally, we can donate okay. Oh, sama rama dulu nga o titilia, sama rama dulu nga o na. Sini bina katim do lako yung ngunyang kono. O taman rato bote kay. Dawi beso. Iya, sabi si ko to nga ivalim. And that's how we did each other. Kila okay, ko to na tiko una. What we need to ask ourselves again. Nadamamanta na inaki ni bula bang matabubale. Nadam na kininaki yame priority at times if we are bottling it up, we don't say it, the next thing that happens because this is an unresolved conflict, unresolved difference between the two. Au sini bana kata mo ikondo berto mai ndo sini mai ba kai vata au sini bana kata mo lakto ngoni angono ikusenga niti ko ivale ngona kito bana kata me we need your time at home. And if you don't discuss, kenda sini bitan lotak sana ting wala may kinay kya na dulu rejection. Kwento na kagay do ya no the communication problem we kenta na tamata na kao sa bulidango we begin to criticize. Te ko make na critiquing it's okay to say how we feel. It's okay to say how we feel. Yo bekento na ngoni biti dona kami do mago. Oh, kondo bisto ko watino. Kwendo do bubutang na watino. Hello, my husband is supposed to be home with me during dinner time. My husband is supposed to spend more time with me.
as his spouse. Eh? Mhm. You know, the culture na ngonibiti and the wakavuna for them to drift away. Dina. And because it's like not a thing to share your feelings. Mhm. Kung gitu kuno ko jealous, maybe sao, Mhm. Kaya Mhm. kanda rede tiko, nanotambul na ngonibiti, dapat sarap na divorce rates. Danga may sarabira na toki datingo. Mhm. Bir na kay American datingo tanggor kay valang. See how long their marriages have lasted. Mhm. Baleta era bulida to express how they feel. Mhm. Era bulida to express what is happening within the ira. Mhm. Oh, I don't like it. I feel bad. Because sinitiko, nakatmay ko tiko. Mhm. Eh? Mm-mm. The pride una may Mhm. be another thing. Mhm. We don't want to air it because irang gora kanyu vango. Mhm. No, you need to hold your family together intact. That's why you two got married. Nangonan rose courting tiko kino kimrona vetin. Rove muriwawo ito nga. Ngon nga sa kinabaka mau sa call TikTok ay valo o wife Mm-mm. o husband sa ala ko na Mm-mm. time out. Mm-mm. Endo talaga na kauro ni kaya Mrs. Naitini ni ni kuta da kitiko maingor ni ta samai sarava na non rambulai ke. Okay, o Iya, bambo tondo talaga na kaya bibu ke baka libu beira ni iya. senga ulenga ni rakilau ira na vitala no ai to how to communicate better. Endo talaga na kauro ni baka dinataka ni oira ira senga ni baka tarau ira na vosa mai tumba me Yes, mai baka buna na nonra ya babala na nonra na loma ni nonra bula bata wakawewatini. No outside influence. Sa o yes. ira saranga ko na bukia talanga wakaliwe Iya. de na binaka mi o kendo tu talamantanga mi tu sana va talanga no do rai. Tu kakuni Well, wakatarana vosa mi tumba na nonra rai me wakatautaka kina na nomrombula vata wakawewatini y- don't I support you on that one. I agree. Mhm. Yo ko tuntu ka ni ngona eseni da kina vital no ni rona issues ngo Mhm. darna dapat to rona issues ngo Mm. tatan do lingon yang kono vale sang no lele no ngone vale batike yaw na watina batike to no ngone se ngoni ba ka sini tiko tata ela ko tiko eseni ya maya sini tiko vale batike kito no vitinani Mhm. so no ngona sana ga la ka na criticism ikia sana ga tiko la na critique Mhm. when you critique, yeah, that's not a good sign. Mhm. Dena. Kenda meta tukono maybe meta complain. I'd rather complain. Mhm. It's better to complain rather than critique because Mhm. when you're critiquing, Mhm. you are attacking the person's character. Mhm. Okay, let me do this with the Munyangon. Mhm. Iko sa sinrani lakamay pala, I want you to be here with me. Can't you come and spend time with me? You don't have time with me and the children. You're always spending time. Klaus, yeah, the other thing is critic. Oy ko sada po sano kalau kaya nilibaw ita kayo ndabero ngor sa wachi man ndabero ngunyan kon chungor Mhm. yeah, that is critiquing Mhm. you need to complain Dena. iyo kunyo critic tak na character sada po chungor o yango na kon nagendo lakot mekin na bikin na labosa ng inibiti sit do mo ko lang mangunyan kono tine dunu Mhm. on Dena. the other hand some couples are like this onum do tando ngunyan kon oy kusin do ngunyan kon Mhm. after a while, you will have to go and drink grog, Mhm. just because you want to be with your husband. But you're not happy, huh? Mhm. Dena. You're not happy because you're doing something that you don't want to do. Mhm. Eh? Mhm. Ikiangon men satik we an raw making us on signs. Do tal na lenga ya. We did not get married to come and drift apart. Mhm. We got married to be together, Mhm. to be emotionally attached, besides our physical intimacy. So you and your husband, Mhm. we have to build up an emotional relationship. Kaya bale, na nerombo lang nga ni kero sa coating tiko may ni kero na bimiriwa ako tiko, may bakatal nga kin ang kero sa may bulawa tikin. Mhm. Kona isu ngungo yang kona may na bital na taka, da bay binaka, da bay ta, biu. And sometimes too when they do that, that is the reason why I will have to look for other avenues. Mhm. Maula ko kina, maulay spend time with my friends. So you see, there's a drifting apart over here. Mhm.
Iya, sandan gelis may vale, sandan kay tikuna vidun ruby critiquing, eh? Mhm. Once we start to critique, what's the next thing? Defensive. We become so defensive, eh? Mhm. Nagatunbango, oh, sampai telok tunggu lingun ngunung rabat keran langgo, rodingor, santa kelas alak na po sa ta. Mhm. Uksin rabat tal may vale, Mhm. men tamay kanabata, Mhm. sa defensive mo tamay ang tunungan. Oh, yo, nakatiko. Eh? Oh, yo, may time chugay ke. Sa alak-alakaw na santan lay stonewalling, eh? Mhm. Stonewalling is an example of they avoid or I avoid confrontation from my spouse. Mhm. And what do? I find things like I become workaholic so that I stay away from home. Mhm. I find other avenues of other extracurricular activities. Mhm. Mo yali to inikin na mo kunto matiki ko eh. Mhm. Iyo Din kenda na. na sarama to kaya una. Is that healthy or unhealthy? Eh? Din na It is tudo unhealthy ko. because the couples who are supposed to be together are drifting apart. Eh? Mhm. Are drifting apart. Iyo nakangaw sa wuli za una. And I cannot want to avoid Mhm. the drifting apart. Men the baka wuli kenda rurona biwatini to be Gottman said this. We must be masters. Mhm. We have to learn to be masters of our relationships rather than disasters. Masters is this. Now, you have to complain. You complain to your husband or Mhm. you complain to your spouse. Mhm. I was in, oh, why are you doing this? I don't want that. The Mhm. client what complain is. Mhm. Rather than critiquing on him, you Mhm. complain on what am I missing out on? Mhm. What is hurting me when Mhm. he is not at home? Rather Mobile than way ko mocking eh. him more. Mhm. You say how you feel. Mhm. And then you two can discuss. You Vinaka. two can discuss that. Yeah, kwa ikia, we have to be masters of our relationships. Mhm. Bentana bulida of how to communicate rather than disasters. When Mhm. it's a disaster, it's a critique. Oy ko sala ko tunga sa te ko critique tang no na character. Wala Mhm. ko minam singo may modi tu sang ni takazaka no job. Sala ko na mocking Tama-tama dessa, Mhm. hello with dessa, yeah, sana Mhm. ko ba, So we begin to drift apart, and disasters of relationship they don't spend time to look at that issue Mhm. and try and solve. Okay, how can we do it better next time? Mhm. Kaya arando na kavali irna kay balang irna kay Amerika hindi to chike. Mhm. They spend a lot of time together. Mhm. They still go out dating. They must commit Mhm. to each other. So that's another thing, Muna. Mhm. The dating should not stop. Mhm. Eh? Malati Din na. ka kahit di ko nangon okay current time out tata with the friends. Mhm. O talaga maybe I'm a homebound wife. I love staying home with my children. Mhm. So we have a date night, Mhm. or date weekend. So this is our time together. So that's how you resolve it. That's how we communicate. Mhm. Me marriti na matapumale. Din na. We kirauna o tukun talang ko na screaming matches. Mhm. Oh, we used to do that. Kinakaan kirong kasi bulroro and we're very good vocally. Mhm. Mhm. Din na. Din na. So we used to have a lot of screaming matches when we were younger. Mhm. And then now as we grow older, Mhm. we have learned strategies. Mhm. When indo sa katakatamay, Mhm. you just Tombale tu. move yourself. Mhm. Laktan man take a walk out and then come back. Mhm. Rather than yelling, I usually do a drive. Where nakileo, they know that. Like I'll just, Mhm. if I'm not happy with anything, just to avoid screaming at each other. Take my keys, drive the car, and just go out for a drive. Then I come back. I am like, I know what to talk about. Mhm. Yan back sa nakao ng balatan ng the communication skills. Mhm. Don't critique, complain. Wala ka mo complain tip. Complain ba? Kako ni critique ko. When you critique, you actually pick on their character. Mhm. Vinaka. They become defensive. They don't admit that they're wrong when we begin to critique. Mhm. It's nga sana stonewalling. Ganito na ba sana kami, that's stonewalling. They don't want to talk about it. Mhm. So there is an unresolved issue which can really continue to drift yourselves apart. Mhm. Yan nangono sana lang kumikina ng stonewalling ya. Yeah. So nangono do ba kasama taka ya sa
not fair, Yeah. unfair baleta ni o iko wakabure mengo do mendor vital no taka nangona Yeah. sa ubina kata mendor vital no taka kina o sange Stonewall mo ko waka Yeah. virimba me kia ko sa ko sartonga do waka do tukuni na do na yale alo talk to the hand a ko sartonga me o nge waka sama taka Mrs. 19 dona o sange te kavuna no ko kadi waki ki rondo vital no tiko ke Mrs. Eta Latiana na ratini vale ni Mr. Masimeke Latiana Rai. Nau eta, sange dona bose, da buto koe biona dona niru vital nongo na bango, sange dona koe, nungu leo, en dona ka me dona dona numatiko, me anda mona dingi taka binaka, na ngauna i ko via vivo sakikina siseanga, sina ngona beka manro na iko via kota daka me kina in dona ka manro na vital no kina mo sana kilaki no iko sana kilatu iko ni una kota daka mingo na waka bure bimba biki rau sina waka bure vital no choosing your battle tono koe mo garo ni binaka ya onge waka sama taka talanga na tikina ni kota daka tiko mengori stonewalling o tia se na nomro na vital no waka veo tino. Waka samtando na vital no ki to waka edora tiko na mbongi. Ngotalanga endo na lenga lebo ko kilani. Vunga vekenta na seang walanga vekento na mbula waka wati. Ira saramandanga awekento karatiko na lubenda. Iya. Na taliboni. Na taliboni. Sanga ikiro vital no tiko endo na tadingo na mbongi. Ni wase tingo no koe na watina e sa taliboni tunga. Suka nga may bango na daka sa taliboni tunga ni ruto kana mandanga e sa iya tunga na taliboni. Ya. O te anga isenga ni ndowi na katuko mero lako indo na panua mero ngande vatai. Na ka nga sange daka batu na tadingo ko sa kako e sa lako nga nungu lako. Baleto ko ya. He'd rather be on the phone than go out with me. Ni unge ndo ka ni ko bita madira na taliboni ndo to kana chingo e senga. O ko sana binga bango walilinga lako dak na taliboni kana tiko. O tia sange baka mege do be bani ni talemai Iya. Daka betiko na kair sa libunai leo sar message tiko mengo me batali tu ya. Naka ube wase tiko ni ando talanga na lenga lebu. Mai na ngona, na senga ni tiko bata na ngona ni wakakabi, era sa tiko bata, they're there physically, but not with us emotionally and mentally baleta na taliboni, era sa taliboni to nga TikTok and whatnot, koe lako tungo be na taliboni, ya talanga ando na lenga lebu. Iya, una vina kali ko tumengo, ndaro sabi talmo tako ndongo about the phones, about the screen time, Ndaro sabi talmo tikina, iya, ndagarit tika ya, ai dona Ndaro sar vital no mena domestic violence, quando é da luminibal, vamos na vimbiu, da sar ngarit tika do communication skills, en do sar ngangor, kla na telefoni, it is a distractor. Endo na kako ko may buki kenda. And sa may bang takatiko en nangona dala. When it's time with your family, you are spending time on the telephone. And what are they doing? Kala yang na addictions, Na addictions. Endo talanga na kako baka na wimbiu na addiction. Dona kai ko sabi sukitukina. Okay, they might not. I'll just throw this out for some other people to hear. Your spouse might not be there physically but not emotionally. Emotional attachment is a means of communication. He's more attached to the communication outside. Which is really sad. Doing. If they don't realize that that's what they're doing, they are emotionally attached through the phone somewhere else. Yeah, so talaga nakana daw rediti ko tuntungan addiction indo sa rangaya because there is what is infidelity, There is infidelity of the phone, so they have an emotional relationship with somebody else, Yeah, indo kinakarua lebu talaga na reconnect nga may non gadgets, menanggaro na kailangan pornography is also an addiction,
Dina. So that's another issue. Quando Mhm. mamu na talanga ko tingko ba kono non sexual intimacy ng bulo pakawati. Mhm. Ko ngana kay ma men dong karon na. Kaya Mhm. kay sinin da mulida men da vitalo no ba viwatini. Mhm. And wono ngana da kina you'll drift apart. If the other person is not going to be willing to admit nyo ko e valati na kay da kawai. Dina. Sana palengati ko nomrong bulo pakawati. Asa tarit nga Mhm. emotionally attached somewhere else. They're physically but emotionally and mentally not there. Mhm. Yeah, balik Dina. na telephone. So another thing men daw karon na nakabira mo na lubenda beir na on the spouse and abang telephone because there is a high addiction of pornography. Mhm. Yeah, things that they're looking at on their gadgets. Mhm. Ya kaya talanga na bunyi na ranyi balengati ko nang tambol bawat. Yeah. Dina Mm-mm. todo ko. Yeah. Wakalenga na bula bakawati na non ragaraba na non ritabi na lomani matabu bale kina Mm-hmm. we kataliso na non ritabi keda sarra na bakalenga sartunga ni sa malele tu ina we kaera saravati kor Yeah. e bakame dona indre kuko we tu ikai Yeah. Ngai o we kataliso nga non vital no na communication na mai na kaisa kamanda na ngune angona na taliboni ka ubarita ka niyo yau so nangono baya baka o sando binakadak ngabi o sinibia bosa o sa lak nga uli mode se uli saralealo se da me uroni balata ni usenga ni via bosa na ngau na uyalo kata tu kinai Yeah. but ni Yeah. usaba kilaba kata kiao dona ka talangango me bulida na bukuni non da benga ravitungo beira na itambangasi au mai bakila ya na vida na baki sauti ni ngau na e bakai sobira nang tambagas na karabira tungo santo vi bakadun ruin dina saranga kota mai kila ba tumbur non tanra iyo Yeah. o iko ke kila binak sartunga ko kabo kila binak tu na kada kaba and just provoking you sa vida na nongo may benga rabi baya ngai lako bat kina ngono o baka me kota may biona alo kata mi sa kerobe sa bosa ina ngona sa o Yeah. vaka kine au sa o yo nga bakate ke o bakila that it's not good for me au ngai lako tal nongo baka sa mani rororo na tumbungu ero stroke ronungungase ndo tumbu non ronra. O yau, do moisi na ulungu, nanguna ngau se kalile mikina, I've always had bad migraines, Hindi na nga ni senga bakandu ni se bau tumbu nungundra, vaya baka me mai rai na matangu, baka me ungi kilaki na senga. This is not something I want to do. O senga ni vio mo na dunru, Kia saranga baka mi usange baka tabuli dio mai kina usa tobole saranga na nungu ingo mi ukaku ni ndo dhunru koe ninga indo na ka me senga ni utali taka buan na otingu au na sanga mandanga o yo baka teki au mi binaka na ilongu dina nga ni se tiko nga na ka udhunru baka that doesn't mean it's I just forget about it sianga nakanga usange do dakaba yambale to naita okay albi nakatunga happy go lucky tu no big deal. Koro ni andra mai ndende to na mataka le akabi set tu ko na bulai. Ya o nga o sange do sanga me binaka na longo me unga indo dingi taka na ngona me kiron dambi kina mo sange kuta da mai na kau asenga ni utali taka na nungu complaints Me sange do kuta da mai but I have to be okay first ni berni kiron gele vital no. Bale to kenda na marama to tolwal to nga nonda alo kata kenda senga ninganga ro ni tiku kina. Iya. Ya una no mutu kuna kame gor tali tanggor intona ka menta merakilati karena turang arang tik mai weekend na maram da dorong ada bisa na turang ar turang go wili sta do bosa din leon do bosa din na watin we se don leon do bosa ya merakilati na turang that's how we are wired as women but in tikmango research has shown that women have more special abilities da lewni bosa and the ring da wuta and dona singa is more than what a male can do so kaya bikin nila turang ni morang tim turang mo di ka makasa para paratum tangona please just be quiet and listen but then live na ngon na bos tunga ka sini respond to ta o kono chika sanga lumai because that's how we are wired and we emotional beings we cry we cry like in the dundu we can be sad in 1 minute and then what dan then ba tal to sana kanda ta kaba so una the let me say this non communication skills awat kun tikon mother so we got to learn
to be able to communicate effectively. And then around ni vital no vinakauna. When we pick on our when you complain, man, no sandora saranga. You know, that's how I feel. Ni ko sindo tik mati kito nongo ni kan, kito bibital no sana ka kito, and you're not here. Kito ngandre kla is you as the head of the family, as my husband. I want you to be here. Meto ba kabibata. It's how we say it. How you say Yo it. na. Ono oko na non darisa. Dorka man no tindaru. Kebaka, he has to be a friend. So that's one thing. We keep started courting, is having relationships. Say so is looking for another partner. Mataini ka menda the car, you got to find a friend. Your spouse has to be your friend. But to kenda runa ke ka no friend, dal ka ka to no friend ko ran ko sit ko Quando ba tunga ngor libi ko Quando ba tunga ngor. If he's not your friend, no, you're gonna hate that person after a while. You're going to be disliking that person. So the first thing that we need to develop, come back a secret of why our marriage has lasted. Because we Friendship. were friends. So I can do whatever I like, and then after that, oh, you're quite about batangor no ni tobo saranga no tingo batungor. No tingo ngone live ngone yeah, he knows that because I'm his friend. He knows that that's me. just the way you are. Yeah, that's who I am. He won't go and like throw you out after. Oh, yeah, young and don't with the tone. We got to learn to be friends as a husband and a wife. Kaya kana da kabiti ko kondo na ka iko na rani toratiko. Yo okoy talanga una kondo to bitang chuma domestic violence. He will not come and beat you up, right? Dina. Because he is your friend. Au klay na bunoy antor na tabi tokin ko ano ninda na rani ngay ni kenda rusta tokan ni naka oh we are friends as husband and wives. Kenda na rani garo na to will respect each other. Sometimes a joke that and we'll just laugh about it. Because we're friends. If you don't develop a friendship relationship, it's gonna be difficult. After a while, you'll start disliking each other. When you're friends, my friends, I can be myself in front of them. So I can put my guards down. Okay, they're my friends. They'll accept me. When about on the relationship with I can get my guards down. He knows I'm weak here, I'm weak there. It's okay. He won't go and he will not go and make fun of me in front of people that I cannot do this, I cannot do that. He will not do that because he is my friend or she is my friend. We can communication skills instead of criticizing, you complain, you say your feelings. We're good at sharing our emotions. So that's what we do. What we do best. We need to complain. Complain to him. Vinaka. Ovia tomana nga ako na friendship ya Mrs. Naitini. Na friendship, o wambuta rani indurka na kene komunita nga ya na loloma. Yeah. Mitiko na loloma ndina. As we've gotten older, sa atos tiko na mbaki sa atos talitiko nga na sama tua mai na, maybe I'm speaking for myself here. Yeah. na loloma ndina vakarisito. Yeah. Christ-like love. But ua sivita na vika keda nga It's whole thing. Iyo. E na rau me ko reida na nona malumalumo, onge idhingoma vakai sana senga sotini ndona kabe iko na nona malumalumo sana reida iko talanga vakatiki ko sana kilau iko monawalia vakadava se na dava me ko na dakava me rani ko na dhingoma rau no dhingoma valendo na boso ndo tukunitu you cannot change the person iko rani vesa otaki nga vakatiki ko but you na no na dhingoma na nona malumalumo ko manda na kimikasa na watimu na lako saranga mai ke vakai sa tikondina na that Christ-like love na loloma vakaristo. Yeah. And whilst we speak on this, Cloud, we care of 40 years together. Cloud, we begin to develop coping strategies. How do you cope? This is his weakness. How do I cope with it? So, your sort of issues the issue of telephone
if they are into pornography, Mhm. you're not going to condone it. You and I, Mhm. from me, I will not condone it, Mhm. because that is not right. As a Christian, Mhm. I will help him Mhm. to get out of that addiction. Mhm. If he is drinking alcohol excessively, you know the right time to talk about it. Mhm. We can always spell out reda. Mm-mm. Reda. Mm-mm. Reda go na mateni go na ba kaya da kina. Lak tumaya maten sibe tumay donga mate. Mhm. Mhm. Donga se sa tungar balimbula. Mhm. Yeah. Those kind of things, when we show them that this is what's going to happen, then they start thinking, Mhm. this can this happen to this Hopefully. person, it can happen to me too. Right. So you begin to develop no communication skills, can karoon no coping strategies. Mhm. How do you cope ni batik mo ko Mhm. Balata na utinga ni rider sin ka wita ka. Mhm. O bato ko nga nang kila the repercussions of the Na things no that na that he iwala. is doing or she is doing. Mhm. And ang gay lingo nga ko after a while it takes toll on you. Dina todo Some ko. of the bad habits. Dina todo ko. Iya. Mm-mm. Binaka vale bu au bula binaka les tokona me baka ni kirondo visureti tiko yani moni wase talanga mai na no moni baka sama se sona kau ni vetaronga tiko mai na nonda wase ningona ni dawi kala o mani reida sartiko ni bola bola tiko mai ngo les bula binaka les ngo les tokona ai bola tiko mai ngo ko Mrs. Naitini e lebu be rando lako bo mai viti rando mai lasa tali tiko California ralak nga mai sar mai baka wachitale e dhaban beka na vuna ya especially o irna marama sorry ndua nga na taro ia vina ka vale vules na nomuni taro ndua na ka ubia tukuna talenga ni irna marama era seng ni mai lasa tu nga baka marama era lasa tiko bat ke irna turanga Or maybe una maybe ako bit kung tumengoro ko deliver na maram erlak may lasa endina erlak okay we can to na sa chikongo iki kan ta sa sarap mai kan sa chungo tinembaki rusun volembaki we cannot say we rang na maramai wir tanana turang sarlak mai iya okay awat kun talangan tanang una okay no nang bola ko wati menara to sa batingay kenara Dina pawati todo ko iya when you two drift apart ndo iti may witi ndo iti America there is likely menandua na kayado nando na lang kayado berarti apa sinra niti kun dondo indong ganya sambul may pakawati senga nindo dono yes menurut seperti itu so ngana maram ko sana ngalili loneliness we talked about that so that happens na kene wal dondonga we kemli na nagay lako ko kemli sa tikun dondo ke ni pakawati ko sanga may nanong may sa melang may melako mai keseng mo ni lestale bite vavonga ke pakasan lepo tito ko ya but then if you learn to reconcile then you can have you'll get back together but then what team ya sona kaya we cannot say ko tarun mo ko edaba na vuna iya do saranga ya nang bulang ngalili that's the reason do sandu tutu iya dina todo ko iya vina ka vale les obi o se talanga ne rambai lebu sar na isau ni no moni taro ia oya go endua ka wa mai vaka edor saranga na ka ni kota daki tiku mengori ia karoni tuku ne ke ni levu tu na vuna endui na marama endui na situation so senga ni rani daka ni rambai levu senga ni ukai tiko ni go ni mo justify taka na kayado na nona mai la sendu ai and then on the other hand too senga talanga ni ndondonu me to na mai bakalewa talanga indua because you really don't know na kayado ka mai bakavuna na nona mai la sendu ai we all have our stories les so sini rau ninda me tuku ni na vosa ba matuku menda palana todo ka tu me vai sami daka tu na lasa we all know that we all have our different stories yang ana ka ni tuku ni les maybe inde nandu ambeko ni kilani lasa taronga why there's always a reason yes that's right store salak talanga may una already sa lenga tinga sa may lenga nambol tiku mai and they've already decided
Yeah. So when they moved, it was an escape route. Dina It tudo was an escape route for the spouse to move away. So it is sa lenga makauti ngamai. Sa tiko sona unresolved conflict. Kondor tuun chuka sindo vital nota ki. Nangor sangka me taka kina na vimbiu sena laso. Oh, okay. No, you don't know what happened between the couple. So just please zip. Zip. Just zip your mouth because you don't know the relationship and what was happening between them. Sen on tombula mo matapu vale nda sen ya sen do weekend kila nga oro tin kina no matapu vale. Yeah, so there are a lot of issues that can result in that. Rambai levu. And on that note too, Mrs. Naitini obvia was said to gobe kumdin wakarongo the tikumani robital nongo ningelirongo the tal nangono ningelirongo the kina what can money vakadava ni sa ngolemike sa ni mai lasa tiko se sa ni vakandi taka that you're not going back to that marriage ni sa mitiko ra Amerika ni ke baka ni sa nanuma me sa na ni vangara indonango ni sala me rau kina na pepa there is a way ni betartara ni tuyo na immigration attorney o ni waleka kina there's a way yang ana kau vetu kone ani o bambota sa na mai dava talanga ke ni robe tal noa Mrs. Naitini ndo tal mbeka na kau ni vewa se mai Yo uno ko ngana ko vetu kuni pe kan tu tingo na bulan December levo na dal stonga dana da kava uno be vandre tinga weekend na bang matu vale me na marro tikno na matu vale ver na dorbo ke no leo levo na mateni levo na badal ka ngoni sal stay safe during this festive season Vinaka ona. Vinaka vakalevu, Mrs. Naitini, and dawe kalawa veto koni tiko kina na JJ's Food Shack. Vinaka vakalevu na seama tiko mai, ke oni senge ronga davo na programa se ninge mai tomboka wale tonga ngo na buini ni rovital noa, seang na leanga nige sikobayani na Radio Mbulando vata YouTube channel, do mbiu ke tiko ani kina na ni rovital noa sen na dawe kalawa ke do mwirongo tiko ani na nonde wasiningo no vata na veka vini moniti, mai na sibina lima na tini kalima na miniti. Venaka vakalevu Mrs. Naitini, doronge vital no tale na moniti, na madha o katumai, ni te vakadiango takomanda, vakambula tali tike ani ve komunike de sarna sema tiko mai, na kavini kua, se venga na vono ni sema tiko mikina, vakanui ni venaka tiko ani, kono via vakambula tali tungani na serongo, ve komundo ke de sarna sema tiko mai, na kavini kua ini imbero yan, darongo da talamande ndon na itukutuku, mai vertona ve toko ni tiko, na nonda da wikalawa. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. May sivit ang ganoon na ruan na minitin daw mula vinaka na Bay Cruises and City Cruises beka mula vinaka di Lady D marama na ita sandinde ono itakan yun daw mula vinaka tiko vakata nga kinave les vinaka vakalevo na vakaita vitiko mai na kavini kua les vakano ni vinaka tiko yani vikim do se venga na vano ni dada wiri tiko kina na Bay na kavini kua mula vinaka Dasha Hidden Blood marama na ita Nikleo ni langi ni mula vinaka vakano ni vinaka tiko yani kina vaka vuli tiko na mathaongo veira ke sarna nomuninga sini vuli na nomuningo ni vuli vakanuni vinaka tiko ani na porokaramo vakatelanga kina ve mini vaka dhambengoli dombula vinaka na sema tiko ngori mai na valni bula levu mai na CWM na Sukuna Ward unitaka ni bula vinaka tiko tosa vinaka tiko na venga ravi vekamdo mai na valni bula levu na CWM mosi na CV dombula vinaka vakanuni vinaka tiko ani vikimni na kavini kua vakambula talitunga kua vikimni ke sarna ngone vuli oti na korni vuli na Y District School na koro loma Y nanronga garabi tiko na nema mi soli na singa vakarombuka sarangango vakanuni vinaka tiko ani na buku ni vakarau kin soli Wakatanga kina ve rabu toke langi ke una toke langi na monro sasanga tiko mai bavarau tiko ne lako mai New Town wakambula talitungani ve sisari wakasuka ke kemdo ke desara na sema tiko ngori mai na longa ni angona mai wainu numbua vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakanuni vinaka tiko ani ve kemdo kemni ke desara na venga ravi tiko na ve no ke desara ni venga ravi tiko kina sema ni tambana davo ni venga ravi tiko kina ne sengelevu ni kua kavini kua mataka ni kua
Bonge lebu ni kua, o ke lani so e rean rambonge tali tinga ve kim do mai ingilandi. Wakanu ni venaka tukani ve kim do, wakatan la kina ve kim ni ke the sarna vaka o lori tiko, suka tiko mbeka na daka, se o ni senga e sasanga tiko yani muni lean rambonge, limbula venaka. Subi, subi, e boli, e bo. Ai, subi, subi, e boli, e bo. Tolonino comece lá e dá bono. Tolonino comece lá e dá bono. Parsite na orali, orali. Parsite na orali, orali. Sata soba me mubilona ti. Sata soba me mubilona ti. Parseba na haule, haule. Parseba na haule, haule. Sata soba wai agenge. Sata soba wai agenge. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Gasuluta boye danginaya. Gasuluta boye danginaya. Lesu mai salia le, salia le. Lesu mai salia le, salia le. Lesu mai sa anda lube. Lesu mai sa anda lube. Oi kenda na wewe kani loma. Io kenda na wewe kani loma. Yesu sungi kenda tua kamba. Yesu sungi kenda tua kamba. Maina maravi koula aule. Bilia me kei oni mbulare. Na tembeli usemba vindambele. Na tembeli usemba vindambele. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Suluta boye danginaya. Suluta boye danginaya. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Kasuluta boye danginaya. Suluta boye danginaya. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Kasuluta boye danginaya. Suluta boye danginaya. Olongi tuena, mesa sanga nimbula. Wakame tao, aina itu watuva. Tola te ngalu ngalu, poliena bosota. Keko tangi o de tale, mena rongoda. La posto malua, tenga una errata. Meiko ongori, sai usutuni no musala. Mera kani sama tua, nabitu ngai ngata. Ola serau, wakana singa kai mara. Serekna mamano, ukeyani urabura. Nongu mbembe kaula, metusia nongu lula. Si wata na ya longu, ne kemu wiko toka. Ime gangi kede kodongata o valuta. Ime gangi kede kodongata o valuta.
ngata ovaluta. Nivengangi kede kono ngata ovaluta. Nivengangi kede kono ngata ovaluta. Ongo na Radio Multistreaming San Francisco. Mekauti Canada Vatamai. Ndona mate kuni tu wale bo bekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana ya tini corona ni winua mana wasa Pasifika Amerike ni to birati kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli bdake na kenaroni betobi sena to bi kuna mate ngada se liver cancer. And then remendo kila ke sa te kontiko. Na bakani sango so tini kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. En bimbi ngona kila mono bakani ke remember leta
na hepatitis B. Petartar mai kina telefoni 526 ono vitu va 58 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nondo to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, katau drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saiva rua. Merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburia ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Ana radio mbulando wata mataite ko ngani tukutuku e adarati ko me bekenda en kavi ni koa na vukuti ko ngani non de wasininga ona ni rongo me val ni Songo vesureti raramba tiko vesureti raramba ke nando na sasanga ni kumuni lava rutu bakai dorotiko na St. Joseph Secondary School Songo ni bulioti na St. Joseph Secondary School. Ena wakai dorotiko ena wakarombuka sarangango na katinika 5 ni singa. Wakarombuka na katinika 5 ni singa ni bulo Disemba. 5 sanga bulu $9 na iduruduru ena wakai dorotiko ena Spankies ba. Go ena walu rua saivandua Old Redwood Highway mai Kotati. Kena tukutuku matela lai raun yuninge betartartiko yani na taliboni. Diwa dua vitu 5 walu rua ono walu vitu 5. Se vitu saiva vitu ono 55 rua walu 55 se tolu 5. Ningere dani na tikin dua sambita tali tonga ani na non tetu wata watongo na radio bulan dua wata and keni tuku mataila lai ka arto bakare takatiko mai ni soli tali tunga ni dobi buana turanga sulu binakan dua best dressed male for $250 Ronan Rauli masangabulu best dressed female Ronan Rauli masangabulu talanganan $1 mai na ono kina walu na kaloko senga tiku ni somi kina na ngunu free drinks ya 6 to 8 p.m. What you asa nangai ni sanangai woli ngunu tiko ni oiti na walu na kaloko. Na tiko bu tiko na Songo na ono na kaloko. Na kabisarangani bakarombu kongone katini kalima ni singa ni bulo Disemba. Tukutuku katarava ngo membaleta tali tinga na visure tiraramba. Karto mbiuta tiko mai serto bakota tiko mai na Songo ni Fiji Indigenous Peoples Foundation. Ena wakai dorotiko, ne ka rua sangabulu ka tolu ni singa. Wakarawai ne ka rua sangabulu ka tolu ni singa. Wakai dorotiko kina na Songo na wakatoka na break up.
ka wakatanga kina na vintingi na wakaiduri tali tunga kina na vintingi ve sore te tungo ve kenda ke sarna ka wai toke kenda na kai viti kanda sama wakai tiko and na vono lebungo Amerika waka bibitiko ve kenda to e California me to ngole ani to laki sota and ka rosanga bula ka tolu ni singa go membaleti kenda sarna tunga na toke ve kenda to na toro tiko waka bimbi na vono e to ngole me kinto davutu me kina na ve kena mai raunina sena dondono me na maroi tiko na nonda bosa na nonda i tovo kena ve kake de sarre baleti kenda na i tau keise o kenda na kai viti kanda sa mai wakai tiko na vono le bongo Amerika baleta ka wakai tau senga ni nanganga rodi tiko e rawa ni sana lako tinga sana laki se awi ani sana laki ali ani na nonda tau bosa wakambimbini sa liwa tali tinga na ngone ramai sudu e ke liwa na ngone re senge kala lengar sara kau mai sara lako tu mai Amerika ngo en dona i songo penaka me tona laki wakai tavi te kianto kina to laki lewe no tu mandanga koe ia, nei ka rosanga bulu ka tolu ni singa waka rawai, te ka wuti kono songo e na tini ka rua na kaloka na singa levu, ka na waka i dhuri tiko, e na wā ono saiva Murphy Avenue, Sebastopol. Ke na i tukutuku matela lai, ningai siko watalitunga mai na nonda watawatongo, na radio mbulando watambiu talitunga ni kina na kena tikin dua. Ka rao niu ninge be tartareani e na wakatataran beka i tu, si sombeka na wakasama i tiko ngori ni wea wasea talitunga mai, ka na wakaidhuri tiko na vinding-dingi me mbali tirto na komiti, ka rao ni rito sana ngai liu taki tiko, kouta tiko ani ni songo kina e mbaki wau, rua nandolu, rua sangapulu ka wā. Tukutuku kataraba, Pesore te raramba talitunga, and non de wasiningo nongo, and na pakai dhori tiko na danisi, dua na danisi erto mbiuta watatiko na Losa USA. Losa USA. Songo ni buli oti ana Lelin Memorial School. Losa USA Winter Ball. Ana pakai dhori tiko, and e karusanga bul katol ni singa, wakarawai, o ana Elk Lodge Grand Ballroom. Ana pakai dhori tiko ana ono, Baba ono, Riverside Boulevard, Sacramento, te kabutiko na songo ana 5 na kaloko ne kavi. Dhuru, $200, ka waka talitunga kina na waka e kavi, ubambuta erto wakaruta ka talitunga e vidana ka raunin i kuri tiko ni waka e kavi, me tona laki maru taka pata tiko kina na songongo, na tukutuku matela lai rauni o ninge vetartareani, e na talevoni 526 ni wasoitea 526 vitu ono 2223. Dua tale, 221 2wawalu tolu 5 wawa, kena katolu, 225 568 222. Biu talitunga na non tatou watawatongo na kia na tikin dua, mena ngai rau kina vekim ni moni na ngai redana namba ni talivoni ni ngai ve tartara ni kina, e na vuku ni tikite, ke na ve kataliso, so mbeka na wakatataru itu, membaleta na songongo, non rito Winter Ball na Vulioti, e na Lelin Memorial School, e na karusanga bulu katolu ni singa. Se mani songo dhawan, do lewena tiko, dhawan ngai nom doi tuba tiko, e na vuku ni sasanga ni kumuni lavo, so mbeka na kai to via veibu ke tukina, waka songo, doko tamena keni tukutuku, rauni na mai kathi waki wali tiko yani e na nonda to watawatongo na radio mbulando wata, senga nindo na kauni so makina ni wako tanga mai. Kena Messenger, una vuninda kua, se rau talangani ni bitanga mai kena Messenger, e na radio mbulando wata, wako talanga mai bepedeli na novo, se o tali mata kimbau, ka rauni na mai kathi waki wali tiko yani na namdoi tukutuku ni sasanga, e na nonda to watawatongo e na wasininga o na niranga mai wali songo, ka ni surete tali tunga kena, Veke mani na tiko e na mai na vea sei burubura tali so. Goe senga ni wakatamba kinduanga, veke anda tōna tiko Amerika, se veke tōna tiko Amerika. Veke mdo mai viti, Australia, New Zealandi, se sei burubura davanga, tiko mbeka indua na sasanga, do navu tiko kina, do waka rau tiko kina, rauni na mai kathi waki wali tiko yani, and nonde wasiningo na wata, nonda watawatongo na radio mbulando wata, San Francisco, me kouti kanda wata tiko mai. So siwatongo na ono, e na ruasanga bulu ka wana miniti, to mani tali tiko na nonda wakarongo sere na kawini kua. Ano be wakambula tiko ane vi kiumdo na wakila tiko ngori na kata wakai tamera mai New South Wales. Dau mbula vinaka turangai anu, la veti mbali suva, wakanuini vinaka tiko ane vi kiumdo, to sa veisau, ke to sa wakila tungo na mbata. Ia, oyo ndo maleka tuwe na mbata
Wakambula talitingani ve Den Bale, watake kemdo ke de sara na sema tiko mai angori, mai na minibus den, mai na usori. Ndom bola venaka D Lady D, ke kemdo ke de sara na Leweni City Cruises, wakatelinga kina ve Les Tokona, bola venaka Les Mbula Dasha Hidden Blood, wakatelinga kina ve Nick D Leoni Langi, ke kemdo ke de sara na Dawi angona tiko ngori, sen wera tiko mbeka mai wainunumbua, senga telanga ndongule davi tikina na waka rotiko kina singa ni Soli. Ngona Soli tiko ni Y District School and mai lama wai nanrunga na waka rotiko na Soli na madhango usa waka nuni vinaka tikani na Radio Mbula Ndovata wakatelanga kina vikimdo ke sara na sema tiko mai ngori mai na Sukuna Ward and na valimbula liwe suba au nitaka ni tosa vinaka tiko na Vengaravi senga soti ni bimbi tiko na mate vikimdo na tovi mate o ni sema tiko mai kina nondai wasi ni ngona vata na Radio Mbula Ndovata na kavi vinaka ni kua ovi waka mbula tiko vikimdo ke sara na matavu vale na 19 mbula vinaka Mrs. 19 ke kemdo na ngone kemdo ke na JJ's Food Shack waka mbula talitingani kemdo talanga mai na Divine Food Mart, mai Sacramento, senga talangani on dongwela da vitikina and Orange Lounge, tutu apinisa ke kemdo ke sara na ai lau on dondo venga ravitiko and Orange Lounge, mai Santa Rosa. Wakambula talitingani kemdo senga talangani ngwela da vitikina nana. Venga na vano sema tiko mekina na kavini kua mbula vinaka nana. Sando
Ausaruinda Mosita. Senitangi mavia mboroya Awesuki na kemuroka walenga Sandau mulo mulo raki autunga Au saruinda mosita Senitangi mavia mboroya Au saruinda mosita Senitangi mavia mboroya
Multistreaming San Francisco. May County Canada Vatamai. Senga tena ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni wakamotoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan kena le waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonro stoa kena nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA.
Rongondia na Radio Bulan do Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vata JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na to specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, sa mabitu, tolo dio tolo, dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binugutati ko ni hepatitis B. Kaya sangat ito ni bakilaw ko ento na ka. May adabo ni gilay taura na hepatitis B test na madaw-saw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kabibiki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikobana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ana radio mulando bata samai botongo etini kavitu na miniti me vitu na kaloko totolo wali tunga na toso ni ngauna na mataka na kavitiko ni moniti katini kandu ni singa ni vulo Disemba wakanu ni binaka tiko ya na vuku ni vaka rau kena maruta kitiko na singa ni sudu kena tawase ni ambaki wakambimbi ke mani na tiko mai banua sio kemni talamandangana tiko ibalangi ni vaka rau tiko na nomuni lako yani muni laki marutaka na singa ni sudu kena tawase ni ambaki vai verto kerto na family mai viti vakatanga kena vike menina tiko mai viti na vuku ni vaka ramo ni ngole saran baka ni na koro na kena limaru takitiko na singa ni sudu ke na vaka tawase vaka nui ni vinaka tiko yani ia vekito na vanua levongo Amerika au vaka mure tiko na itukutuku ni veiboli baleta ni ngono tiko ni boli lebu eranga indo boli tiko ngai na ngona bangos na holiday season ka utura rau tiko ni Thanksgiving au apaka madala taka tiko ni ana Thanksgiving ke mamisama kila tale tonga na tiko ngoi Amerika ni singa otina Thanksgiving ya na singa ni boli lebunduandu Amerika me apakani ndau lutu sartunga kina na isoni aya na isoni ya boli taki so erndo lutu sartunga na singa ni otin Thanksgiving sena Black Friday ya onge mitura tiko na singa lebuni kua wakasama taka mandango e rua nandrau na milioni na leoni banua wakadadao ya era boli and ngona ni Thanksgiving ni otina Thanksgiving kona lutu sombo ya ni lutu sombo endo bakaiduri tiko ya ni otina na singa ni Thanksgiving na singa kataraba na bakarombuka sena Black Friday otia asanga endo bakaiduri tali tiko and kena singa moniti lutu tali tunga na sonia ya kando bakatokai tiko na Cyber Monday baleta ni lewe rangendo boli na internet online shopping ya me dobe tiko mengo ya na itukutuku era santora rau irando bakamurietu na wili kana rani na buketi ko na bakadidi bisinisi sena bulani bisinisi sena boli taki ni ronan rau na milioni na leoni banua daka taki ya ni ra boli mai na ngono ya seni otina Thanksgiving ya kanira rau begitu California begitu mandanga na tombang lebungo San Francisco sena Bay Area ni na lebu ni butako ya tiko ngo senga walenga ni bakani indo lebu na ngona au ndo baka madala takatiko yani na veka soero ni ndakava menda na sasamba itiko kina and kena rau ni other weekend na butako sena online na cyber theft rani na scam and the sandu kilatu na boso ya na scam se na dombutako na internet na dombutako na nonda itukutuku se na kende itukutuku na number ni telefoni se na number ni no social security number ni account na bikava ya ondo wase ani bakalebu ya go sa lori tiko na do tani saranga ka wakando mambula talitu na
na butako e baka iduri tiko gora baka iduri sartinga baka lawa kara lako sarangani na lomani stoa so era ko tenon rendakai so era basu sarangayani baka rutaka na e baka rau kokoa mera nge butako kina butako di sartinga na yayani ngito so na yayani sasauni na yayani na uku se na jewelry na vekava e akarambut butako da tiko na butako na kena sa baka bula tiko na lebu ni butako e baka iduri tiko e nani to e asa ngo se na Bay Area tolu baka ndua na store ni na Target. Tolu na Target e sa songo sartiunga na ngonongo. O yana non resa ndomo bula taka rabakilani resa lusiki na non rambisini se na lebu ni butako e adu tiko ka sengo walangani o resa rere baka mandangani o ira na butako randau butako kar butako tiko ngo era kauta sartiunga na non randakai era laku tiko ke na non randakai koea tolu na Target ngondo na store ndo tali taka baka lebu na boli kina na Target ka sama isongo tiko ngo e tolu and na Bay Area o baka samataka na mother o rua sao tindo na CVS o ali boli ni kina. Nongu ba kusa yani me uli ndona ka uli bangarai na bonua ni cosmetics ra boli te kina na kani uku na yani sasauni. Onge la kani bango e lala kede sartunga. Na koba ti kede ana vata rando tupani tukina na yani sasauni. Era lala kede sartunga. E bobe ya umbalati ni kila ngona ngoni ni boli na stoa rando oso na ngona bango ngai lakani o litarungi kesia ko tiko iliu. Na dhaba kemdona game bita tal na singa dhaba na yaya mena tau tali na bata rtu ya. Ngai rto tuko na mebiau. Seang kita warak sartiko me maitara na kena na kobate. Sarapa kobate takira baka na ilo tia mengai loka. Mena maitar sarea ro ningai tau tali na bata ro ningai tupani taliani na yaya ni sasauni. Koea sa basartunga ya na kena baka ndomo bula kena rere baki ni butako e baka iduri tiko veke tau ya sanango. Tiko ngai na boli o bia baka na numi tiko ngai yani ke baka inda sali boli na ngono o sosongo na sigini sudu na baka tawa siongo. E no binaka menta na maroro e binaka tiko na nonte risiti se mani o li boli na grocery shopping se na yani kakana se o boli na yani vale na isulu na se mani dhaba nga o boli o bolia na ngonongo ndona kabina ko ya menta na do baka matau te kenda kina matai ko mai no risiti varre da sarmanda mo kela ni mini tutobata na kai ko soma mai na kai tambaki mai na no risiti mo kuni kurumbu itaka ni na rauni ado tali tinga na butako ndua ya kena karua ke baka mani lako mai vale mai reda na yaya o bolia mai senga ni tau doko sa kambasumbeka se kavoro se o for whatever reason o bia baka lisu e tali o baka suka tali na yaya o bolia mai rauni ko baka suka ia mena tiko bi ko na risiti na kia na nomu risiti ni boli ndona kambimbio ya kau na noma me obe baka na numi tungani kina e na kabi bina kani moni tiende indai na nonda sa baka na mata tiko yani kina singini sudu kina tawase ni ambaki ndombula bina kana sema tiko ngore mai waga New South Wales nuitaka ni dosa kunera ndona kama ndona baka batatu kina e na buku ni kata ndo baka wakila tiko ngori se na heat wave mai New South Wales wakatala kina ve den bale ke kemdo na sema tiko ngori mai na minibus tian mai no sorry wakanu ni bina katali tengani ve kemdo na single ni kua wakatala kina ve di ke kemdo ke Sara na city level San Francisco dombolo binaka wakadava no patna ni la chileta Anutaka ni rombolo binaka tiko wakatala kina ve lesto kona bolo binaka les ati kumbeka ve wakambula tali tungani ve kimro na marama na turanga naita bolo binaka Lucy ke sevu Momento
Sandi na sara totokan itala noa ke Lucy ke sevo ya. Vikim na turanga na marama na ita vaka nuni vinaka tiko ani ni dona singa ni sudu vinaka vikim rao na singa ni sudu ngo sandinde senga tiko na sota vaka nuni vinaka tiko ani vikim ndo and na number walu gating my Haywood. Sawa tongo e tolu na miniti me vitu na kaloko and na sera talanga kataramango o sana mai tatau tiko kina o ni taka ni o ni amaru taka na nondangono vate na kavini kua kau sureti ke muni nenge na nama ke tali tiko mai nondi wasini ngono vate na kavini mataka. No mai venga rabi tiko ni kina o tupe wakanuni vinaka se venga na vano ni seama tiko me kina ke reitu ngā ke raoni o ninga ndo wa seto ka ngai ani na nonda tō watawata e na bebu ke sara tiko wakalewu e na vuku ni venga rabi ka mai wakaidhuri tiko ani e na tomba lewu ngo San Francisco. Ke wakao ni adhalata na porokaramu iso ninga suka vai ani na Radio Mbula ndo wate na YouTube channel e ndo beauty ka ni kina na vetala noa iso na dhawi ka lawa ka mai wakaidhuri na dorongo di tiko na vea kavini moniti biutali tiko ngai ani e na YouTube channel sena Radio Mbulando vata YouTube channel. Namuni tokani go una buninda kua venaka bakalevu na sema tiko mai venaka bakalevu na do veto ko ni tiko mai do tiko nga mena like do na share follow us subscribe on Instagram wakatalanga kina na nito YouTube channel and vevu ke sartiko bakalevu me dava nga una tona ga me verongo din domo tali tiko kina ni te wakalevu tokamata.
maka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talang kon na ngau na nasere. Sa dotu lang ngau son to. Pakai lala ba suli nunggu gabo gabo ka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nando dito ka. No dito ni sing lalo to tong sunan tang gabo gabo ka. So ba ko sini nakit lalo talang gabo. Nisam Bulan Binaka. Sama mai kawasean in a radio bulan do mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kema daw ay Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai bay kema daw ay biti. Radio bulan do mata San Francisco. May kauti kanda vata